جب ہر سو پانی چھانے لگے، خوش ہونٹوں کو قطرہ نہ ملے، پانی کا جوش ہو بڑھ چڑھ کر اور دلوں میں ہو وحشت برپا، پھر سوچ ذرا کیوں کر یہ ہوا، قدرت کا نظام یہ کہتا ہے، کیا تو نے خدا سے پوچھا تھا دریا کا مالک کون تھا؟ کس زم سے تو نے کھڑے کیے یہ دیواروں کے سلسلے، دریا کا تو نے رخ موڑا اور بہتے دریا دھارے کو توڑا، کہیں قابو کیا کہیں قید کیا، قدرت کا نظام یہ کہتا ہے، کیا تو نے خدا سے پوچھا تھا دریا کا مالک کون تھا؟ یہ بند یہ ڈیم سب وقتی ہیں، پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں، بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، اسباب ترقی بنتے ہیں، کیا انسان نے یہ ٹھیک کیا؟ قدرت کا نظام یہ کہتا ہے، کیا تو نے خدا سے پوچھا تھا دریا کا مالک کون تھا؟ پھر دریا ہم سے روٹھ گیا، موجوں میں ایک طوفان اٹھا، جو دیواروں کو توڑ چلا، اجڑی بستی ڈوبی فصلیں، قدرت کا نظام یہ کہتا ہے، کیا تو نے خدا سے پوچھا تھا دریا کا مالک کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت براہ راست آپ کی خدمت میں مایا خان T1 نیوز 1 اور وسیع پر اس وقت جاگنے کا وقت ہے۔ جاگنے کا وقت یوں ہوا کہ اب انڈیویجول اپنی انفرادی طور پر ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سوچ کا وقت ہے، یہ اس قدم کا وقت ہے جس کا کل افسوس نہ کرنا پڑے، یہ وہ وقت ہے۔ اس وقت براہ راست ہماری پوری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور صرف یہ آواز اٹھانے کے لیے کہ ہم اس وقت آپ اور میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود اور ٹرانسمیشن میں لوگ موجود ہیں ان کا بھی تعارف کراتی چلوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈائریکٹر نیوز، سینئر تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن حافظ طارق صاحب۔ السلام علیکم حافظ بھائی، بہت شکریہ آپ آج ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پر اس وقت میرے دائیں جانب جن سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے، ایک انٹرپرینیور بھی ہیں، جو ہے ایک بڑی کامیاب بزنس وومن ہیں، لیکن یوں کہیے کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے ان کو وہاں پر ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت کومل، کیسی ہیں؟ کنول، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کے سفر ابھی جو رہا ہے، آپ نے کل آپ واپس آئی ہیں اور جن کے ساتھ آپ گئی نہیں تھیں، آپ کافی دوستوں کا گروپ تھا اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ۔ السلام علیکم غریدہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میرا خیال ہے آپ بھی کرتی رہی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو ہم ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم احمد خان صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے بارے میں نے سنا تو ان کی کیا کہیے کہ میں ان کی بارے میں اگر آپ کو بتاؤں گی آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت وہ خبیب ہیں فاؤنڈیشن چیئرمین اس فاؤنڈیشن کے، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب براہ راست۔ سب کے ساتھ بات بھی رہے گی۔ لاہور اسٹوڈیو سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سجاد میر صاحب۔ السلام علیکم سجاد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا۔ سب لوگوں کے اس وقت ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس وقت ہم وہ آواز بن سکیں، وہ گراؤنڈ ریالٹیز بات کر سکیں۔ اب سچویشن اگر حافظ طارق صاحب آپ سے شروع کروں میں اور پھر اس کے بعد کمل کی طرف آئیں گے۔ بہت ساری ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، سب اس وقت کر رہے ہیں، ویک اپ پاکستان کا ایک مقصد سب کا ہو چکا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ بھی بتا رہی ہیں کہ کھانا پینا بھی بہت ہے اس وقت، لیکن اب جو بہت چیلنج آ رہا ہے، لوگوں کے پاس صابن نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ماسکیٹو نیٹس نہیں ہیں۔ کیا چیلنج ہے اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کی؟ چیلنج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑے ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی تباہی نہیں ہوئی۔ سیلاب 2010 میں جو آیا تھا جی، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اب آج کے بھی جو فگرز آئے ہیں وہ یہ کہ شاید 11 ارب ڈالرز ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے، کہ یہ جو ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا جی ڈی پی کا تقریباً 3% جو ہے وہ ہمیں نقصان ہو چکا ہے۔ 3 کروڑ سے زائد جو
افراد ہیں وہ ان کو متاثر ہوئے ہیں، جو گھر ہیں وہ بھی کوئی ملینز میں ہیں، جو ابھی آفیشیل فگر ہیں اور ابھی یہ فگرز آنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو درپیش چیلنجز، پھر یہ جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے وہ، پھر انفراسٹرکچر کی دوبارہ بحالی، کیونکہ 2-3 چیزیں تھیں، ایک آپ کا ریسکیو تھا جو آپ نے لوگوں کو بچانا تھا، پھر ان کو امیڈیٹلی ریلیف پرووائڈ کرنا، پھر ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے، تو ری ہیبلیٹیشن کا یہ جو پروسیس ہے یہ تو سالوں چلے گا، صحیح، اور یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ آج ہم کچھ لوگوں کو راشن دے کے چیزیں کر کے معاملات شاید وقتی کوئی مداوع ہو سکے، لیکن یہ جو ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی فصلیں تباہ ہو بہت گئی لمبا ہیں، ان پروسیس کا وہ تباہ، اور ساتھ ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا بات ہے کہ ایک واقعہ، ایک ثانیہ قدرتی آفت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے وقت ہے جہاں ہم آگے اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کے بچنے کے لیے جو بھی پریونٹیو میجرز ہیں وہ لیں، طے کریں کہ پاکستان میں جو پانی ہے، سیلاب ہے، وہ آئندہ اگر آتا ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، کیسی چیزیں ہونی چاہیے، آج ہمیں اس کو جو ہے نا وہ سوچنا پڑے گا۔ اچھا حافظ بھائی، ایک چیز میں قبل سے بھی، غریدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ہمارے ساتھ ندیم احمد خان صاحب بھی موجود ہیں اور اسرار صاحب بھی موجود ہیں، جو بات ابھی فیکٹس اینڈ فگرز آئے کہ آج بھی میں نے صبح میں خبروں میں سنا، وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے، اگر بلوچستان کی بات کرتے ہیں وہاں پانی آیا، نقصان کر کے وہ بہہ گیا، سندھ کا پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ جو ڈیتھ نمبر ہے، جو ہلاکتیں ہیں وہ سندھ کے اندر آئی ہیں۔ اب اس سے ہم نکلیں گے کیسے؟ ابھی تک تو ہم اس فیز سے نہیں نکل پائے ہیں، ریہاب کا آپ نے وجہ فرمایا کہ ہمیں تو بہت مہینوں لگ جائیں گے اس سے ہوتے ہوئے۔ ابھی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ نیشنل فلڈ ریلیف سینٹر بنا ہے، چیزیں اس کے اوپر کام ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے غریدہ ہو کے بھی آئی ہیں، سوات میں جو ریسکیو آپریشنز تھا وہ بھی انہوں نے دیکھا، باقی علی بھی فیلڈ میں گئے ہیں، باقی ہمارے سارے لوگ گئے، وقت ضرور لگے گا۔ سندھ میں پرابلم اور ہے کیونکہ ٹیل پہ ہے تو اوپر سے بھی جو پانی آ رہا ہے اس کا وہ بھی یہاں پہ پریشر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے غریدہ اگر آپ کے ساتھ ندیم صاحب بیٹھے ہوں اور ان سے بھی آپ ذرا معلومات کریں، کیونکہ ان کی این جی او بھی کام کر رہی ہے، اور خود اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں تاکہ ہم چیزوں کو۔ جی بہت بہت شکریہ طارق محمود صاحب اور مایا خان صاحبہ، اور یہ نیوز ون جو کہ براہ راست اور بیک وقت ٹی وی ون پہ اور وسیع پر بھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، نیوز ون اپنی ایک قومی ذمہ داری اپنی ہمبل کیپیسٹی میں اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویک اپ پاکستان کے عنوان سے ٹرانسمیشن جو ہے آج نیوز ون اس کو رن کر رہا ہے، ٹی وی ون پر بھی اور وسیع پر بھی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کم از کم پچھلے 4 مہینوں سے پورا پاکستان، تمام صوبے، بہت بڑی آبادی، تقریباً 60-70% آبادی پاکستان کی اس وقت سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، پچھلے 4 مہینوں سے سیلاب کی زد میں ہے، لیکن شاید ہم نے بطور پاکستانی، بطور قوم جاگنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی، اور اس وقت جو امدادی سرگرمیاں جاری ہے شاید یہ بہت شروع میں آغاز ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسا کہ طارق محمود صاحب نے بھی بتایا کہ اس وقت بلین آف ڈالرز کا ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے، اور ابھی تو سیلاب باقی ہے، اور سب سے خطرناک اور خوفناک بات یہ ہے کہ بارشوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا۔ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ایک اور سپیل بارشوں کا جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو پانی پہلے نہیں نکلا بلوچستان میں، ابھی بھی پہاڑوں پر جو پانی جمع ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، مزید بارشیں ہو گئی، خیبر پختونخوا میں مزید بارشیں ہو گئی تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرانسمیشن کے جب بریک تھی تو بات ہو رہی تھی خبیب فاؤنڈیشن کے ندیم احمد خان صاحب سے، تو انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ابھی آگے سردیاں آنی ہیں، جو ندرن ایریاز ہیں، جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، بلوچستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ سردیاں شروع ہو جائیں گی سپٹمبر کے اینڈ سے اکتوبر کے سٹارٹ سے، تو اس کے لیے کیا تیاری ہوگی؟ پھر آپ کو ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ریلیف ایفرٹ، کمبل آپ کو چاہیے ہوں گے، سردی کا بچاؤ کا سامان آپ کو یہ بہت مشکل صورتحال ہے، اور اس وقت عالمی دنیا سے امداد آ رہی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس کو اسپیئر ہیڈ ہونا چاہیے، اس کو مزید اگریسو ہونا چاہیے، مزید تیزی کے ساتھ اس کو سامنے آنا چاہیے۔ اور طارق محمود صاحب نے بھی جیسا بتایا کہ NFRCC بہت اچھا ہے کہ اس کو سیٹ اپ کر دیا گیا ہے، تھوڑی سی تاخیر سے ہوا ہے، جیسے NCOC کووڈ کے زمانے میں بالکل آغاز میں ہی، پہلی ویو کے شروع میں ہی اس کا جو ہے وہ انعقاد کر دیا گیا تھا، اس کو اسٹیبلش کر دیا گیا تھا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ NFRCC بڑا زبردست کام کر رہا ہے۔ ندیم احمد خان صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ سجاد میر صاحب لاہور میں موجود ہیں۔ ندیم احمد خان صاحب، آپ کی خبیب فاؤنڈیشن مسلسل کام کر رہی ہے اس سیلاب کے عرصے میں، اس سے پہلے بھی آپ لوگ نیچرل ڈیزاسٹرز جب بھی کلیمٹیز پاکستان میں آئی ہیں تو نہ صرف آپ پاکستان کے اندر کے اداروں کی مدد سے بلکہ عالمی دنیا کی مدد سے آپ پاکستان میں ریلیف ایفرٹس کرتے رہے ہیں۔ کتنا مشکل آپ کو اس سیلاب کے دوران ریلیف کا کام کرنا لگا ہے، اور اس دوران اس وقت جب کہ ہم بات کر رہے ہیں، ضروریات کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں فلڈ وکٹمز کی، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ بہت شکریہ. میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ لوگ لگاتار محنت کر رہے ہیں. ہم لوگ تو فیلڈ میں ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ جو سیلاب ہے یہ اور 2010 کا سیلاب, اس میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ یہ ابھی تک بارشیں تھم نہیں رہی. جو آپ نے بات کہی نا, یہ لگاتار چل رہا ہے. پچھلے سیلاب کا یہ تھا تو ایک اور اسپیل شروع ہو گیا, اور یہ اب اس کو سنبھالنا مطلب یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. عوام اکیلی نہیں سنبھال سکتی. جو متاثرین ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں, یعنی شدید پریشانی میں ہے اس وقت پوری قوم کو, اور خاص طور پر جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ان کو ہمارے پاکستان میں اپنے بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے. جو امیڈیٹ نیڈ ہے, ابھی بھی ریسکیو آپریشن, دیکھیں بارشیں جیسے شروع ہوں گی پھر ریسکیو شروع ہو جائے گا, پھر پریشانی شروع ہو جائے گی. جو لوگ آ کے اگر کچھ اپنے گھر جن کے ضائع ہو گئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ترپالیں پھیلائی ہوئی ہیں اور ڈنڈے کھڑے کر کے ان کے نیچے بیٹھے ہیں. جیسے ہی بارشیں شروع ہوں گی وہ پھر پانی کھڑا ہوگا, پھر پانی تیز آئے گا. تو اس اور وقت ابھی آپ جیسے بتا رہے تھے کہ سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جائے ٹھیک گا, 20 سے 25 دن بعد, ٹھیک 20 سے 25 دن بعد یہ سوات کا ایریا, یہ ابھی گلگت تک ہم کام کر رہے ہیں. گلگت میں گیزر میں ہم نے کام کیا ہے. اس وقت ایک نیا چیلنج شروع ہو جائے گا. اور وہ چیلنج یہ ہے کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم کام کیا تھا, دیکھیں اس میں جو پہلا فیز, جس طرح طارق نے بھی بات کی ہے, پہلا فیز ہے کہ اس وقت امیڈیٹ نیڈ جو ہے وہ فوڈ کی ہے. فوڈ دیں, فوڈ میں دونوں طرح دیں, کوک فوڈ بھی دیں اور اسی طرح سے راشن بھی دیں. جو لوگ تھوڑے سے بیٹھ کے آ کے انہیں راشن دیں. برتن دیں, کپڑے دیں, یوزڈ کپڑے دیں, نئے کپڑے دیں, جیسے بھی دیں کپڑے دیں, لوگوں کو جوتے دیں. یہ امیڈیٹ نیڈ میں. اس کے ساتھ پلاسٹک شیٹس دیں. اگر کمبل نہیں دے پا رہے, اپنا یہ ٹینٹ نہیں دے پا رہے آپ پلاسٹک شیٹس دیں, ٹینٹس بھی دیں. لیکن ملینز میں لوگ متاثر ہیں. ٹینٹس کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ایک تو ماشاءاللہ ہم پاکستانیوں نے جو ہے وہ ریٹ اتنا بڑھا دیا تھا ٹینٹس کا. اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہو رہے ہیں جو ٹینٹ ہیں, لیکن وہ آپ والی بات ہے, دیکھیں جو باہر سے آئے گا وہ تو بہت تھوڑی تعداد ہوگی, 5,000 7,000 10,000 ٹینٹ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یہاں پہ ملینز میں آپ اٹینڈ کر رہے ہیں. آپ پریکٹیکل ہوں, ٹینٹ دیں, ضرور دیں. ایک تو ٹینٹ کی ریٹ کم ہوا مارکیٹ میں, لوگوں نے کچھ ہمدردی کیا ہے, نہیں کچھ کیا ہے, لیکن یہ وہی چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ویک اپ پاکستان, مطلب کچھ احساس کر لیں کہ آپ لوگ ٹینٹ بنانے کا کام کرتے ہیں, ریلیف کا سامان بنانے کا کام کرتے ہیں, تو یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اپنی سود بازاری کریں, آپ اپنی منافع خوری کریں. آپ کو مزید کم مفت فراہم کرنے چاہیے. آپ کو نہ کریں مفت, کم پیسے لے لیں. اگر مفت نہیں, اگر 100 ٹینٹ یہ 5 فری دے دیں, 10 فری دے دیں, لیکن آپ اس کو ریزنیبل پرائس پہ لے آئیں. ابھی یعنی لاہور سے ٹینٹ جو مل رہا ہے 15,000 16,000 17,000 کا, پھر اس کو آپ نے لے کر جانا ہے کراچی میں, سندھ کے علاقوں میں لے کر جانا ہے. آپ روز کی کنڈیشن کیا ہے, بلوچستان میں لے کر جانا ہے. تو اب لاہور میں جو پروڈکشن ہے وہیں سے چل رہے ہیں سلسلہ, اور کراچی میں تو ٹینٹ 25 سے 30,000 پہ پہنچا ہوا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. تیسری جو ان کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے, جو ابھی جس طرح کے نیٹ آپ نے کہا, اور ابھی ایک چیز جو اب شروع ہو گئی ہے سندھ میں پریشانی کی, وہ ہیلتھ کنڈیشنز ہیں. بہت زیادہ بیماریاں, خواتین اور بچوں کی سچویشن بہت ولنریبل ہے. اچھا بہت زیادہ غریدہ, اگر میں ارجنٹلی ہمیں آپ کو اگر ذرا سا انٹرپٹ کر لوں, جو یہ سندھ کی بات کی ندیم صاحب نے, تو سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ بھائی السلام علیکم. غریدہ فاروقی صاحبہ, سجاد میر صاحب, مایا خان یہاں ہمارے تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. سندھ کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سندھ میں. اگر وہ آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ وہاں نقصان کی صورتحال, اور پھر سندھ حکومت کو جو چیلنج ہے, تاکہ پھر ہمارے باقی پارٹیسپینٹ بھی آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. بہت شکریہ طارق بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایکسپلین کر سکوں. دیکھیں پچھلے 2 مہینے سے یہ کانسٹنٹ چیلنج ہماری انتظامیہ کے لیے رہا ہے کہ 2 مہینے سے بارش ہوتی رہی, اور جو پہلا فیز تھا اس کا, اس میں جو ہماری ساحلی پٹی تھی, کراچی شہر ہو گیا, ٹھٹا, تجاول, بدین ہو گیا, کچھ ایریاز جو شمال کے تھے وہاں پہ بارش ہوئی, اور اس طرح سپیلز چلتے رہے. اور آخری جو یہ بارش کا سپیل تھا, اس کی جو زیادہ ویلوسٹی تھی وہ آپ کے اندرون سندھ کے باقی اضلاع میں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ کی 6 ڈویژنز ہیں, 30 اضلاع ہیں ہمارے, ان میں سے تقریباً جو 23 اضلاع ہمارے ہیں کراچی کے علاوہ, ان تمام کے تمام میں بارش کی تباہ کاری آپ کے سامنے ہے. سو مچ ہو کہ نوشور و فیروز ایک بڑا چھوٹا سا ضلع ہے ہمارا, بالکل صوبہ سندھ کے سینٹر میں, اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے پٹیدن, وہاں پر 1700 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. لاڑکانہ میں تقریباً 1100 ملی میٹر
बारिश हुई है। रोहड़ी एक छोटा सा हमारा अगेन तालका है, वहां पर तकरीबन कोई 650 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जिसकी वजह से जो तबाही है सूबाई सिंध में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आप सड़कों का मुआयना करें तो आपको ये तयन करना आपके लिए मुश्किल होगा कि दरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, सड़क किस जगह है, खेत खलियान किस जगह है, हर जगह आपको पानी नज़र आता है। एक तो चैलेंज हमारा तारिक भाई ये बारिशों का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हमारे यहाँ हुआ वो है। दूसरा इम्पैक्ट जो बलूचिस्तान में बहुत बारिश हुई और वो बारिश जो है पहाड़ों के जरिए आपकी जो कंबर शदाद कोट, दादू और जामशोरो अजला है वहाँ पर उसका पानी सारा आ रहा है और वो इवेंचुअली मंचर के जरिए दरियाई सिंध में जाएगा। उसका बड़ा मेजर इम्पैक्ट हमारे इंडस के राइट बैंक के ऊपर हुआ जिसको हम टेक केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो अप कंट्री पानी दरियाई सिंध का आया है, जो ग्लेशियर्स पिघले हैं खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ, जनूबी पंजाब से होता हुआ इवेंचुअली पानी सूबाई सिंध में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो रिवर बेड था, हमारा जो दरिया था वो फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा था। और चूंकि वो फुल कैपेसिटी पे था तो अतराफ के अजला का जो पानी उस दरिया में आना था वो उस तेजी से नहीं आ पाया, जिसकी वजह से रिलीफ के काम में थोड़ी सी हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कल शाम को जो आखिरी रेला था वो सूबाई सिंध के अंदर दाखिल हो गया। तकरीबन कोई 5.5-6 लाख क्यूसेक पानी जो है हमारे यहाँ सूबाई सिंध में दाखिल हुआ और अगले 2 से 3 रोज में एक्सपेक्टेड है कि पानी इंशाल्लाह ये निकल जाएगा। और जब ये पानी निकल जाएगा तो आपका दरिया नॉर्मल फ्लो में आएगा और फिर वो अतराफ के अजला से पानी लेना उसके लिए और ज्यादा आसान होगा। Right. तो ये है ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। अब इसको मैं एक सवाल करना चाहती हूँ मुस्तफा साहब से। सुबह एक खबर ये भी सुनी थी कि दादू को इस वक्त जो है वो झील के जो बंद है उसके टूटने से बड़ा खतरा है। ये एक जिस तरह पानी की जो सतह नजर आ रही है उससे जो डेंजर था वो देखने वाली आंख जो मेरी एक आम आंख है उससे डर जरा खौफ बढ़ रहा था, तो उसके बारे में कुछ आप हमसे शेयर कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कि दादू को अभी आपने मंचर लेक की बात कर रहे हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जो कि जामशोरो, कंबर शदाद कोट और दादू जिले में है। अगेन ये सारा वो पानी है जो बलूचिस्तान की तरफ से कंबर शदाद कोट से होता हुआ, दादू से होता हुआ इधर आता है मंचर झील में और मंचर झील से इवेंचुअली वो दरियाई सिंध में जाता है। जब 2010-11 में फ्लड्स आए थे तो इसकी कैपेसिटी थी 121 जिसके ऊपर बंद हमारा ब्रीच कर गया था। हमने उसको मजीद ऊंचा किया, हमने 5 बढ़ा के इसको 126 पर ले आए। कल रात को तकरीबन कोई 2-2:30 बजे जब मेरी इरिगेशन मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस वक्त मंचर का लेवल तकरीबन कोई 122.8 पे है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है और एक जगह से उनको ब्रीच करना पड़ा ताकि पानी के फ्लो को निकाल सके। तो उन तमाम चीजों को किया जा रहा है। माया, मैं बताना चाहूंगा ये जो काम भी इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है वो इरिगेशन एक्सपर्ट्स की एडवाइस के मुताबिक कर रहे हैं कि आप पानी के फ्लो को किस तरीके से बेहतर अंदाज से मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह वो एडवाइस कर रहे हैं उसी तरीके से हुकूमत और हुकूमत की इंतजामिया जो है उन फैसलों की अमल दरामद कर रही है। टारगेट हमारा यही है कि जितने नुकसान को अवॉइड किया जा सके, जितनी जानों को बचाया जा सके वो बचाया जाए। मुर्तजा वहाब साहब से आप बात करें। जी बिल्कुल, मैं करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा वहाब साहिब, गरीदा फारूकी बात कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सी अप्रिसिएशन, बड़ा काबिल तहसीन है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, सिंध गवर्नमेंट हमेशा तनकीद की जद में आती है, लेकिन इस डिजास्टर, इस कैलामिटी में मुर्तजा वहाब साहब जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है और जिस तरह से आपके सारे MNAs, MPAs, आपकी पूरी गवर्नमेंट जो है वो फील्ड में मौजूद है, आप लोग काबिल तहसीन है। आपका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि आप लोग मजीद मुश्किल के साथ, मजीद हौसले के साथ उसको डील कर सकें। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इस वक्त सिंध तकरीबन पूरे का पूरा डूबा हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस भी हमने देखे हैं जो कि अभी चंद दिन पहले रिलीज किए गए हैं, उसमें बिल्कुल ये लग रहा है कि एक इनलैंड लेक बना हुआ है सिंध। एक तो सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि जी आखिरी जो रेला था सैलाब का वो सिंध में दाखिल हो गया, क्या ये वाकई आखिरी रेला है? इसके बाद सिंध में मजीद बारिशों की तवक्को तो नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान में तो स्पेल स्टार्ट हो गया है,
तो क्या वहां से बादल सिंध की तरफ मजीद मुश्किलात तो नहीं खड़ी हो सकती? दूसरा, हम ये भी, सिंध का पानी कब तक उतरेगा? क्योंकि कल ये बात हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जी जमीन जब तक खुश नहीं होगी आप वहां पे फसल नहीं बो सकेंगे, आप वहां पे गंदुम नहीं बो सकेंगे। खजूर के बागात लोगों के तबाह हो गए हैं इस पानी की वजह से। इसके अलावा आपने दरिया किनारे की बात की कि जी एक दफा पानी उतर जाएगा तो फिर दरिया अपने नेचुरल फ्लो पे बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिंध के हवाले से मुर्तजा वहाब साहब ये भी शिकायत आई कि वहां पे दरिया किनारे आबादियां क्रिएट कर दी गई, तो उसको आइंदा एड्रेस करने के लिए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, खुदा ना खास्ता नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा बारिशें हो जाती हैं तो जो रिवर बैंक्स पे आबादियां हैं वो दोबारा से कायम ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, क्या स्टेप्स ले रही है मुर्तजा वहाब साहब? सबसे पहले गरीदा मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने उन तमाम बहादुरी के साथ, मेहनत के साथ काम करने वाले जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनकी तारीफ की। मैं समझता हूं पिछले 2 माह में जिस चैलेंज का उन्होंने सामना किया है वो काबिल सताइश है, उनकी एफर्ट्स। और इस तरह की जब पॉजिटिव बात उनके लिए की जाती है तो मैं समझता हूं उनका खून बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है कि और ज्यादा वो मेहनत के साथ काम कर सकें। बिल्कुल। अब आपने तीन बातें आपने की। पहली में जो आपने जो रेला आ रहा है पानी का, मैंने फोकस किया ये रिवर इंडस का जो पानी है जो ग्लेशियर पिघलने से या अप नॉर्थ से आता है, ये वो पानी है। उसका लास्ट रेला एज वी स्पीक जो हमारे पास चौसा जो है आखिरी जगह जो तौसा बैराज है पंजाब की, वहाँ के जो नंबर्स हमारे पास आते हैं वो ये शो करता है कि इस वक्त कोई मजीद रेला दाखिल नहीं हो रहा। जो सूबाई सिंध के अंदर अगर अलग बारिश होती है, बलूचिस्तान में अलग बारिश होती है, वो जो रिवराइन फ्लड है वो उससे पर्टेन नहीं करती है, वो एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो जो एक खतरा था कि खुदा ना खास्ता दरिया से मजीद तबाहकारी में इजाफा होगा, मैं समझता हूँ वो ऐसे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लिया गया है और वो पानी इस वक्त गुजर रहा है। जो दूसरा आपने सवाल किया कि ये पानी कब उतरेगा, गरीदा हमारा बस चले तो हम पानी को फौरन निकाल दें, लेकिन देखिए नेचुरल प्रोसेस है कि पानी को निकालने के लिए रास्ता चाहिए होता है, और अगर रास्ता एक ही है कि वो दरिया के थ्रू गुजरेगा तो जब तक दरिया का लेवल खुद डाउन नहीं होता तब तक वो अतराफ का पानी अपने अंदर समेट नहीं पाता। एक नेचुरल सी ये साइंस है। तो हम पुरुमीद है कि इंशाल्लाह अगले 3 से 4 रोज के अंदर इंशाल्लाह जो दरिया है उसके ऊपर जो रेला ऊपर से आ रहा था वो निकल चुका होगा, वो समंदर की तरफ जा चुका होगा। उसके बाद ये बाकी मांदा पानी जो है वो दरियाए सिंध में जाना शुरू हो जाएगा। जो तीसरी आपने बात की कि जो आबादी हो गई, गरीदा अगर आप आज से कोई 3 माह पहले की दरियाए सिंध की तस्वीरें उठाएंगी या मैं आपके साथ वो शेयर कर लूं तो आपको नजर आएगा कि दरियाए सिंध जो है वो इतना सुकड़ चुका है कि उसकी जो दरिया की एक्चुअल विड्थ थी उसके ऊपर तो अब कुछ है ही नहीं। एक छोटी सी बीच में से लेट से वो दरिया गुजर रहा है, उसके अतराफ में कच्चे का एरिया है और कच्चे के एरिया में आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कच्चे के एरिया को लोग एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए एट टाइम्स इस्तेमाल करते हैं बिकॉज बहुत ही फर्टाइल वो जमीन होती है। और अभी भी इंशाल्लाह यही सवाल है मुर्तजा वहाब साहब, यही सवाल है, क्योंकि देखिए दरिया का जो एक नेचुरल पाथवे है वो हमेशा हमें खोल के रखना चाहिए। हमने पिछले 20-30 सालों में समझा कि दरिया सिंध सुकड़ गया है तो वहां पर लोगों ने फसलें उगाना शुरू कर दी, आबादियां बनाना शुरू कर दी। हमें दरिया के जो नदी नहरों के नेचुरल वेज हैं वो खोल के रखने पड़ेंगे, चाहे 50 साल के लिए चाहे 100 साल के लिए। मुर्तजा वहाब साहब बिल्कुल दुरुस्त है और इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई है। आपने देखा स्वात वगैरह में बिल्डिंग्स गिर गई, हमारे यहाँ इस तरह की चीज नहीं हुई क्योंकि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं थी। बट योर पॉइंट इज वेल टेकन कि इसके ऊपर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है कि अगर कोई शख्स वहां पर आबादी करने की कोशिश करता है वो गलत होगा और हुकूमत को प्रोएक्टिवली उस मामले को एड्रेस करना होगा ताकि कोई भी मुस्तकबिल में जानी नुकसान इस हवाले से ना हो पाए। लेकिन मैं इस बात की तस्दीक करना चाहूंगा कि कोई दरिया किनारे स्ट्रक्चर हमारे सूबे में नहीं था और इस तरह की कोई इत्तला भी मीडिया के ऊपर नहीं चली है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको हालत देखने को आई। सज्जाद मीर साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब से आप बात करें, मुर्तज़ा साहब बड़ा वक्त भी दिया तो फिर हम इनसे इजाज़त लेंगे। जी मीर साहब, सज्जाद मीर साहब सुन पा रहे हैं हमारी बात? जी अब आवाज आई, बिल्कुल आ रही थी। मीर साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब,
जी आप मुझसे कुछ कह रहे हैं जी मीर साहब, साहब आप मुर्तज़ा आप साहब से कोई सवाल करना चाहें तो वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उन्होंने बड़ा वक्त दिया है, फिर उनसे इजाज़त भी लेंगे। गालिबन मीर साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हुकूमत सिंध जो भी काम कर रही है इस वक्त वाकई में पजीराई करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन साथ में ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत सख्त हैं, समझ सकते हैं हम इस वक्त, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने जो है वक्त निकाला और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अब इस वक्त हम चलते हैं, हमारे साथ कमल यहाँ मौजूद हैं जो कि जो काम कर रही हैं, उन्होंने पिछले अरसे में भी बहुत सारी, जब कोई इस तरह की क्लैमिटी आती है ये एक दोस्तों का ग्रुप बनाती हैं, आवाज़ देती हैं, इनके दोस्त इनके साथ लब्बैक बोलते हैं और ये सब निकल जाते हैं। बल्कि कल ही की बात कीजिए तो कल ही वापस आया है एक ग्रुप दोस्तों का। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त कहाँ है, आप कहाँ तक गई, क्या क्या आपने देखा, ज़रा प्लीज़ हमें आंखों देखा हाल बताइए। First of all, I'd like to appreciate the efforts of the Sindh government and every individual that is working to facilitate Pakistanis which are in need at the moment. It is not just our responsibility, it has to be a collective effort. You know, individuals, Wake Up Pakistan, NGOs, welfare organizations, government officials, army, the civil society, it has to be a collective effort. Like you said, I've been going to interior Sindh, मैं 3 बार डिफरेंट एरियाज में जा चुकी हूँ। इनिशियली मैंने मटियारी से शुरू किया था, वहाँ पे क्योंकि जो लोकल्स थे उन्होंने उन्हीं सारे लोगों को जो मुतासरीन है उनको होस्ट किया हुआ अपनी ज़मीनों पे, किचन्स खोले हुए। अच्छा, तो हमने उनको राशन के बैग्स दिए। आम लोगों ने आम लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिनकी जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनको जो उन्हीं के किसान हैं, जी, उनको उन्होंने होस्ट किया है, उनको खाना बना के, तो वहाँ हमने राशन बैग सप्लाई किए। जिन जगहों पे हमें पता था कि यहाँ पे इस तरह का सिलसिला नहीं है, वहाँ हमने कुक मील जाके खाना प्रोवाइड किया। उसके अलावा हमने कपड़े, शलवार कमीज, बच्चों के कपड़े, जूते, जेंट्स के कुर्ते, जिस तरह उन्होंने कहा विंटर्स आने वाली है, स्वात में तो ऑलरेडी विंटर्स आ चुकी है, सिंध में भी 2 महीने बाद मौसम चेंज होगा। अभी वो लोग जहाँ बैठे हैं बेचारे कच्ची तरपालों के नीचे, लाइक यू नो लकड़ियाँ पतली पतली, तो हमने वहाँ पे जाके प्रॉपर टेंट्स भी जाके दिए हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये है लॉजिस्टिक्स। टेंट कंपनीज लाहौर रायविंड में हैं, उनको मोरो से कराची आने के लिए 28 से 30 घंटे लगे, ट्रक फंसे हुए, मेरे टेंट फंसे हुए। I would like to request all the airlines in Pakistan, whether they are private or whether the national airline, to please open your doors and let NGOs, individuals donate their tents so you can fly them down to Karachi and we will transport them. प्लीज़ एलिमिनेट द रूट। अभी रास्ते बंद हैं। आप एयरलाइन से मेरी गुजारिश है, इसी तरह मेरी कंपनी से गुजारिश है कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं और आप जितने हो सकें सिंध में टेंट्स भेजें। हम कल वहाँ मॉस्किटो नेट्स दे के आए हैं, 5 बाय 2 का आप लोगों ने मुझे मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड ओनली अबाउट 53-54। अच्छा, 750 और 1000 के बीच में प्राइस वेरी होती, कहीं से कुछ उठाए कहीं से कुछ उठाए। एक मॉस्किटो नेट में जो है एक औरत, उसके साथ 2 बच्चे आराम से, और इतनी उनको खुशी हुई जब मैंने मॉस्किटो नेट्स दिए। लेडीज ने पैकेट्स बना के मुझे दे दिए थे। तो वी हैव अ वेरी systematic approach to dealing situations, and if all of Pakistan can detox their cupboards, can take their old clothes out, shoes out, and can pitch towards sending donations, you can make a bigger difference, because हर कोई अपनी तरीके से लगा हुआ है। तो I would want everybody कि अपने दिन के 2 घंटे निकालें। स्टॉप योर एंटरटेनमेंट, आपके डिनर, आपकी पार्टीज, आपकी सोशल गैदरिंग्स, आपकी टीज चलती रहेंगी। खुदा के वास्ते उठें, आज कल वहाँ पे पानी आए, कल कराची भी डूब सकता है। एंड ऑल ऑफ यू नीड टू टेक मेजर्स। आप डैम बनाएं, आप पाकिस्तान के लिए जो है थिंक ऑफ प्रोएक्टिव वेज। क्लाइमेट चेंज इज रियल। Pakistan only contributes 1% to climate change, but because we are surrounded by India and China, which are the largest populations, तो जितने भी कार्बन emissions जो यहाँ पर एक बात मैं जरूर करना चाहूंगी, माया खान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है गरीदा, लेकिन छोटा सा वक्फा लेने की इजाजत चाहूंगी। वक्फे के बाद मैं आप ही के पास आ रही थी, मेरे जहन में ये सवाल था कि आप भी तो होकर आई हैं, मैं आपसे ग्राउंड रियलिटीज पूछूं कि आपने जो देखा वहां पर, आपने क्या, आपकी आंखों देखा क्या हाल है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा वेक अप पाकिस्तान, जारी हो सारी।
वेक अप पाकिस्तान, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं TV1 न्यूज़ 1 और वसेक पर। इस वक्त ये नशरियात पे हमारे साथ मौजूद गरीदा फारूकी साहिबा मौजूद हैं, नदीम अहमद खान साहब जो कि चेयरमैन हैं खुबैब फाउंडेशन के, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, और सजाद मीर साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन जो लाहौर से मौजूद हैं, और यहाँ से मेरे साथ हाफिज़ तारिक मौजूद। जी अच्छा, वो हमारे साथ मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ी देर के लिए वो इस वक्त उन्होंने ब्रेक ली है। इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ तारिक साहब और माया खान आपकी खिदमत में हाजिर। वक्फे पे जाने से पहले मैं गरीदा साहिबा से बात कर रही थी कि क्योंकि वो ख़ुद भी जा चुकी हैं, वहाँ के हालात देख कर आ चुकी हैं। गरीदा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइएगा, आप जहाँ गई वहाँ आपने कौन से इलाके में एक तो गई, फिर वहाँ जाकर आपने क्या देखा, क्या आप समझती हैं, आपकी आंखों देखा हाल क्या ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, इस वक्त प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए? जी गरीदा। जी बहुत शुक्रिया माया खान साहिबा। और मैं गई थी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में जिनमें सवात था, कालाम था, मदियन था, बहरैन था, खौजा खेला था। वहाँ की सूरत हाल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इस वक्त तो जैसे हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं कि बारिशों का एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो अगर बारिशें शुरू हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर आगे जो खासतौर पर नदन एरियाज हैं वहाँ पे सर्दी का सीजन आने वाला है, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी डैम्स बनाने की, देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि डैम्स आप बेशक बनाएं। एक तो छोटे डैम्स बनाने की जरूरत है। कालाबाग डैम ठीक है, उसकी अफादियत पे गैर अफादियत पे बहुत बहस हो सकती है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी आप कहें वो मुतनाज़िया हो चुका है। इस वक्त इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, इतना बड़ा बहरान है कि इस पे आपको इमरजेंसी फुटिंग पे, डिक्लेयर करनी चाहिए, वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है। आप तनाज़ियात वाले डैम के अंदर पड़े रहेंगे। उस दिन एक सियासी जलसे में कहा गया कि जी कालाबाग डैम बनाया जाए। अब आपको पता है सिंध के इस पे एतराजात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इस पे एतराजात हैं, पंजाब के अंदर भी इस पे एतराजात हैं। तो इस तरह की चीजों पे जब आप सियासत करेंगे तो फिर आप एक बहुत बड़े क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए संजीदा नहीं है, माजरत के साथ। तो कालाबाग डैम ठीक है, आप उस पर बहस करें, सारी सियासी जमातों को बिठाएं, आप उस पर कोई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई नेशनल डायलॉग कर लें, जो कि पहले भी इससे हो चुके हैं, 3-4 राउंड्स हो चुके हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग कालाबाग डैम, बड़े डैम्स को साइड पे रख लें, आपको छोटे डैम्स बनाने की जरूरत है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो कि मैं मुर्तजा वहाब साहब से भी कर रही थी, जिसका जवाब शायद सवाल क्योंकि बहुत ज्यादा थे तो हो सकता है वो उसका भूल गए उस सवाल को, कि हमें पाकिस्तान में जो नदियां हैं, जो नहरें हैं, जो दरिया हैं, उनके नेचुरल पाथवेज खोलने पड़ेंगे। हमने क्या किया है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द पैसेज ऑफ लास्ट 50 ईयर्स, लास्ट 100 ईयर्स, वो नदी, नहरें, वो दरिया जो है वो सुकड़ते गए हैं, वो सूखते गए हैं। तो हमारे लोगों ने क्या किया कि वहां पे दरिया किनारे, नदी किनारे, नहर किनारे आबादियां बनाना शुरू कर दी हैं। अब जमीन चूंकि वो फर्टाइल होती है क्योंकि वहां पे दरिया बहा करता था 100 साल पहले या 50 साल पहले, बहुत माजरत की बात बीच में काट रहे हैं, क्रॉप्स बड़ी उगती हैं, कतकलामी तो उसकी वजह से लोगों के लिए वो बड़ा इंसेंटिव होता है। तो हमें अब खोलने पड़ेंगे वो रास्ते, हमें दरियाओं के, नहरों के, नदियों के जो नेचुरल पाथवेज हैं वो खोलने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा एक गरीदा साहब को आवाज गरीदा आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज काटने के लिए माजरत। जी शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। गरीदा अगर आप ही स्टार्ट कर लें, खैबर पख्तूनख्वा का ही जिक्र करनी थी आप। जी अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब। शौकत यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, वरना कराची से तारिक महमूद साहब बात कर सकते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। शौकत यूसुफजई साहब आप सुन? जी शौकत साहब, तारिक महमूद साहब को बात करने दीजिए उनसे। मेरे ख्याल है हम वो आवाज हमारी नहीं सुन पा रहे हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। लिबास साहब ये दोबारा मिलाना। जी गरीदा आप कंटिन्यू कीजिएगा, हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, तो बहरहाल वो तो एक बात हो ही रही थी कि जी नदियां, नहरें, पाथवेज, वो दरियाओं के वो हमें बिल्कुल नेचुरली खोलने पड़ेंगे। और तमाम हुकूमतों, खासतौर पे शौकत यूसुफजई साहब अगर आ जाते हैं तो सवात, कालाम, बहरैन, मदियन, यहाँ से जो वो रिवर निकलता है जो कि ऊपर पहाड़ों से आता है ग्लेशियर्स का, तो वहां पे हमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा वहां पे होटल ना बनाने दे, दोबारा वहां पे आबादियां ना बनाने दे। लोगों ने क्या किया कि दरिया के बीचों बीच होटल खड़े कर दिए और हर साल ज़ाहिर दरिया ने वहां से गुजरना है, वो उसका नेचुरल पाथवे है। तो ये केपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जितनी भी गवर्नमेंट्स हो पीछे, चाहे वो पीपल्स पार्टी की रही हो, चाहे जमात इस्लामी की रही हो, चाहे वो MMA की गवर्नमेंट थी, चाहे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है पिछले 2 टेन्योर्स के साथ, किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी। करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, जिले इंतजामिया की जो है लेवल पे पैसे लिए जाते हैं। तो इस पे जो गवर्नमेंट है केपी की, बड़ा जबरदस्त वो काम कर रही है। बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं वहां के, उनको इस पे फोकस करना होगा। खासतौर पर बिलियन ट्री सोनामी आपने बड़ा जबरदस्त किया, उससे
इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्लाइमेट चेंज का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन जब तक आप दरियाओं के रास्तों में आबादियां खत्म नहीं करवाएंगे, होटल खत्म नहीं करवाएंगे, परमिट देते रहेंगे वहां पे, खुदा न खास्ता ये जैसे ही पानी थमता है दोबारा से वहां बन जाएंगे होटल वो दरियाई सवात के दरमियान में, अगले साल फिर फ्लड आएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर वही तबाही आप देखेंगे। तो एनीवे कटिंग इट शॉर्ट, जब तक शौकत साहब साथ नहीं आ जाते, तारिक महमूद साहब आपकी इजाजत से नदीम अहमद खान साहब कुछ बात करना चाह आपके साथ ही रहे हैं, थे, चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन है। नदीम साहब आप कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट ऑनवर्ड्स इस किस्म की आफत से कैसे निपटना चाहिए? इसमें चूंकि सारी कौम इस वक्त कोशिश कर रही है, सब लगे हुए हैं और एनजीओज भी कर रही हैं, गवर्नमेंट भी कर रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि गवर्नमेंट को एक इदारा जो कि फ़र्ज़ करें कि पहला डिज़ास्टर मैनेजमेंट बना था इरा जब बना था तो इसको फिर सिरा कर दिया या जो और छोटे छोटे प्रोविंसेस को दे दिए, एक सेंट्रलाइज बॉडी क्रिएट करें जो डिजास्टर को मैनेज अच्छा करे। नदीम खान साहब आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी माजरत इसके लिए। शौकत यूसुफ जई साहब जो कि प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं केपी से, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ जई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज आ रही है? शौकत यूसुफ जई साहब आपको आवाज आ रही है? गरीदा फारूकी बात कर रही हूँ, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, हमारे साथ तारिक महमूद साहब भी मौजूद हैं, कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। सज्जाद मीर साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन। माया खान साहिबा भी मौजूद हैं, होस्ट हैं, और नदीम अहमद खान साहब खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, फिर ऑफ कोर्स कराची अगर आवाज जा रही है तो तारिक महमूद साहब भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है शौकत यूसुफ जई साहब खैबर पख्तूनख्वा में? कोई और स्पेल आने का खदशा तो नहीं है बारिशों का, क्योंकि बलूचिस्तान में तो आ चुकी हैं, फिर आगे सर्दियों का सीजन आ रहा है। नदीम अहमद खान साहब भी यहाँ पर फरमा रहे थे, तारिक महमूद साहब भी फरमा रहे थे, तो सर्दियों की सीजन में जाहिर है आपको एक अलग किस्म का रिलीफ एफर्ट दरकार होगा। तो शौकत साहब तैयारी क्या है केपी गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि जो सैलाब आया था उसका रेस्क्यू और जो रिलीफ ऑपरेशन था वो तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, और जो लिंक रोड्स थे वो अभी खोल दिए गए हैं। लेकिन स्टिल जो आपने बात की ना, जो सर्दियाँ आ रही है, हमारे पास 2 महीने हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी आपके वसातत से कहना चाहता हूँ कि बहाली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो सिर्फ वो था कि हमने लोगों को खेमे दे दिए, हमने उनको खुराक दे दी उनको, लेकिन वो परमानेंट खेमों में नहीं रहेंगे, वो अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं जो वॉश आउट हो चुके हैं पानी के दरिया में। अब उनको कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि वो 74,000 मकानात हैं। अब 74,000 मकानात और जो एस्टिमेट लगाया गया हमारा इनिशियल, वो 102 बिलियन रुपए लगाए गए हैं, जिसमें 99,000 एकड़ पे हमारी जो फसलें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। इसी तरह बड़ी तादाद में स्कूल, इनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ये बड़े पैमाने पे ये डैमेज हुए। अब इनको जाहिर बहाल करने में टाइम भी लगेगा, साथ पैसा भी लगेगा, मुश्किलात हैं। और अगर ये सेकंड स्पेल शुरू हुआ, जैसे कि 4 से 7 सितंबर तक बताए गए महकमा मौसमियात में, कि ये इसमें जो नदी नाले में तुगानी आ सकती है, जो अहली एरियाज हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, और जो मैदानी इलाके हैं जैसे हमारे टांक है, डी खान है, जो कोई सुलेमान से वहाँ से पानी आता है, तो उनका इसी तरह 400 नौशेरा, तो इनको खतरा अभी तक लाक है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को वापस नहीं भेज सकते जब तक ये स्पेल ना गुजरे। तो उस वक्त तक हमें इनको खेमों में ही रखना है, और डेफिनेटली उनको खुराक, उनके सब कुछ का इंतजाम भी करना है। तो मैंने जैसे कहा कि मुश्किल है, हमारे वसाइल और सबको हम देखते हैं तो काफ़ी मुश्किलात नज़र आती है, लेकिन एक चीज़ जो पता नहीं आप में से किसी ने कहा कि ऑर्गेनाइज एफर्ट्स चाहिए, और ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी इदारे थे उन सबको हमने ऑर्गेनाइज किया, और उनकी कोशिशों की वजह से आपको खैबर पख्तूनख्वा से इतना वो नहीं आया होगा जो कोई कहे कि ठीक है, एक बंदे जब घर में रह रहा हो और उसको आप खेमा दे दें कि जब घर में ना रहे खेमे, तो वो तो मुश्किल में रहेगा, अपनी मुश्किलात भी बयान करेगा। बिल्कुल शौकत साहब, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट महदूद वसाइल में बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। आपके गवर्नमेंट के तमाम लोग, आपके जितने भी MPAs हैं वहाँ के, वो सब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी। तारिक महमूद साहब की तरफ। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। एक ये बड़ा एतराज़ भी आया और चीज़ें हुई, ज़ाहिर सी बात है हम गलतियों से सीखते हैं, कि ये जो दरिया किनारे मुख्तलिफ जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन गए, स्पेशली होटल्स बन गए, तामीरात हो गई,
یہ اس کو آگے یہ نہ ہو یہ معاملہ، اور اگر اس کے اندر جو ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں اس میں جو لوگ انوالو ہیں، کیونکہ اب 9 سال سے تو آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو یہ آپ اس پہ کوئی ورکنگ کر رہے ہیں، کوئی اس پہ جائزہ لیا ہے، آگے اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات، کوئی پلاننگ؟ دیکھیں اس کے لیے تو قانون سازی بھی ہو گئی ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے آنے سے 1 سال پہلے 2012 میں یہ اسٹرکچر بنے تھے، اور اس کی مین وجہ شاید یہ تھی 2010 میں یہی ہوٹل یہ جو کالان کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ 2010 میں واش آؤٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد 2012 میں انہوں نے دوبارہ اسٹرکچر کھڑا کیا اور اس سے بڑا اسٹرکچر کھڑا کر دیا کہ جی یہ تو پھر پانی نہیں آئے گا. لیکن پانی اپنا مقام نہیں چھوڑتا، 100 سال بعد آئے گا لیکن آئے گا. اس لیے اس دفعہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو الاؤ کریں، اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ سختی سے عمل ہوگا. اور یہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کلیئر کٹ حکم دیا ہے کہ جس نے بھی ایک اجازت دی وہ رسپانسبل ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس لیے کہ جو زیادہ نقصانات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہیں ان کمرشل ایکٹیویٹیز کا. اور وہ غلطی سے ہوا ہے، چاہے جس کی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ میں ہوا تب بھی غلط ہے، اگر پریویس میں ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. لہٰذا آئندہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، وہ اگر اللہ نے ان کو ختم کر دیا ہے، اور تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ باقی جو رہ گئے ان کو مزید ان کو الاؤ نہ کریں کہ وہ یہاں پہ اسٹرکچر بنائیں، کیونکہ یہ ہر سال یا ہر 2-3 سال بعد اس طرح کے سیلاب کا ہمیں سامنا رہتا ہے، اور اس سے بہت بڑا مطلب انفراسٹرکچر ہمارا ڈیمیج ہو جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ شوکت یوسف، آپ نے وقت نکالا. کاش میں بھی آپ سے کوئی سوال کر سکتی، کیونکہ کچھ آنکھوں دیکھا حال میری فیملی ممبرس کا بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. کیونکہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر اس طرح آتا رہا اور اگلے سال ہماری کیا تیاری ہوتی ہے، یہی سوال تو ہمارا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویک اپ پاکستان میں، ہم آپ کے ساتھ براہ راست. ویک اپ پاکستان نشریات آپ کے سامنے اس وقت وسیب ٹی وی 1 اور نیوز 1 پہ براہ راست اس وقت موجود. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احسن اقبال صاحب. اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے احسن صاحب؟ بہت شکریہ پروگرام میں اور ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. السلام علیکم. احسن صاحب مخالے کنیکٹ کر رہے ہیں. دانش مصطفیٰ صاحب بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ڈاکٹر دانش مصطفیٰ، پروفیسر فار کرٹیکل جیوگرافی. جی مایا، اگر آپ مجھے اجازت دیں احسن اقبال صاحب سے، کیونکہ وہ یہاں سے کنیکٹڈ ہیں شاید، تو یہاں سے بالکل ہمارے اس وقت موجود ہے وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، اور جو بھی ریسنٹلی اسٹیبلش ہوئی ہے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر NFRCC کے ڈپٹی چیئرمین احسن اقبال صاحب. السلام علیکم سر احسن اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. خریدہ فاروقی عرض کر رہی ہوں. ہمارے ساتھ طارق محمود صاحب موجود ہیں اور سجاد میر صاحب اور مایا خان صاحبہ بھی موجود ہیں. ایک تو بہت زبردست کام NFRCC کا اسٹیبلشمنٹ، تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ، کیا آپ نے سمجھتے کہ اس کو جلدی سیٹ اپ ہو جانا چاہیے تھا؟ لیکن اس کے باوجود بہت زبردست کام، صرف چند دن کے اندر اندر جس قیام کے اس نے جس تیزی کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ چیزوں کو مینج کیا ہے. اس وقت سچویشن کیا ہے؟ دوبارہ سے اسپیل بلوچستان خیبر پختونخوا میں بارشوں کا شروع ہو چکا ہے سر. NFRCC کتنا ایکوپڈ ہے، کتنا پریپیئرڈ ہے، اور کیا ہم وہی کیپیسٹی اور وہی کمپٹنس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو NCOC نے کرونا سے لڑنے میں دکھائی تھی سر؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج کی جو دور حاضر کی سب سے بڑی قدرتی آفت ہے اس کا سامنا کر رہا ہے. اور اس کی مثال آپ امریکہ میں جس طرح نیو اورلینز میں کیٹرینا ایک طوفان آیا تھا اور اس نے بڑی وسیع پیمانے پر جب تبدیلی پھیلائی تو پوری امریکہ کے وسائل اور اس کی انتظامی مشینری اس کے آگے بے بس ہو گئی. اسی طرح جاپان میں جب سونامی آیا تو اس کی اتنی تباہی پھیلائی کہ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک بھی اس کے آگے بے بس تھا. تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو تباہی آئی ہے یہ کوئی ہماری غفلت کی وجہ سے نہیں آئی. ہم دنیا میں کلائمیٹ چینج میں 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس میں جو گلوبل وارمنگ پیدا کی ہے اس کے نتیجے میں یہ قدرتی آفت پاکستان کے اوپر نازل ہوئی ہے، جس میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو
नुकसान पहुंचाया है, मुतासर किया है, और हमारे मुल्क की जो ज़राअत है वो बुरी तरह उससे मुतासर हुई है, लोगों का लाइवलीहुड तबाह हो गया है। इस वक्त पूरी वफाकी मशीनरी, सूबाई मशीनरी, NDMA, पाक फौज के वसाइल, हम सब अपने जो भी रिसोर्सेज एट हैंड है उनको जिसे कह लीजिए कि अपनी सलाहियत से भर के बरूए कार ला रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये स्केल इतना बड़ा है, ये किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं कि यकलख्त इतनी बड़ी तबाही के ऊपर वो काबू पा ले, लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी भी अब शामिल हो रही है, कौम पूरी तरह मोबिलाइज हो रही है, लोग निकल कर जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने एक यूनिफाइड, एक मुत्तहिदा अप्रोच रखी, तो जैसे 2005 में जब ज़लज़ला एक बहुत बड़ी आफत बन के आया था, या 2010 के सैलाब जो कि से निस्बतन कम तर थे लेकिन वो भी एक सुपर फ्लड था, उन मौकों पर हमने दुनिया को साबित किया कि पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल वक्त के और चैलेंज का सामना कर सकती है। इंशाल्लाह इसमें से भी हम सुरखरू होकर निकलेंगे। पिछले 15 दिनों के अंदर जो हमारी इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे तकरीबन जो 18 अहम शाहराएं हैं, जो कौमी रास्ते की शाहराएं हैं, उनमें से सिर्फ 3 अभी ऐसी हैं कि जो बहाल नहीं हो सकी, बाकी 15 बहाल हो चुकी हैं। हमारे जो ग्रिड स्टेशन मुतासर हुए थे उनमें से तकरीबन 85% से ज्यादा ग्रिड स्टेशन और फीडर्स को वापदा और हमारे पावर सेक्शन जो डिस्कोज हैं उन्होंने बहाल कर दिया है। और जो टेली कम्युनिकेशन के हमारे बूस्टर्स थे, जो टावर थे, उनमें तकरीबन 3,500 में से सिर्फ 600 रह गए हैं और जो अभी बहाल होने हैं, जिन पे दिन रात काम हो रहे हैं। और अभी जो रह गए हैं ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर है। इसी तरह जो रिलीफ वर्क है वो भी तेजी के साथ पाक फौज भी कर रही है, PTM जो सूबाई है वो भी कर रहे हैं, जो NDMA है वो भी बरूए कार अपने वसाइल लेकर आ रहा है। इसमें अब NGOs बहुत तेजी के साथ शामिल हो रही हैं, तो अवाम भी इसमें शरीक हो रहे हैं। और मैं अपील करूंगा कि हर पाकिस्तान जो सैलाब से महफूज है उसका फर्ज है कि वो उन लोगों के लिए जो सैलाब में इस वक्त बेघर हुए हैं कंट्रीब्यूट करें। मुल्क के अंदर 220 से ज्यादा कलेक्शन पॉइंट्स पाक फौज ने कायम किए हैं, जहाँ पे आप जाके या चीजों को डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप खुद किसी जगह कोई चीज तकसीम करना चाहते हैं तो आप NDMA से राब्ता करें या पाक फौज के उन मराकज़ में राब्ता करें ताकि आपकी मदद की जा सके, आपकी रहनुमाई की जा सके कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा मदद की जरूरत है। बिल्कुल। एहसन इकबाल साहब, तारिक महमूद साहब आपसे बात जी अस्सलाम वालेकुम। एहसन साहब, हाफिज़ तारिक आपसे मुखातिब हूँ। एहसन साहब, ये जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो तो 1% है और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पे असरात हुए हैं और इतनी बड़ी हमें तबाही का सामना करना पड़ा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस जो है वो क्या है और उसको मज़ीद पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, हम अपने रिसोर्सेज पे तो ये सब कुछ कर नहीं सकते, ये पूरा नेशन की रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, तो उस सिलसिले में हुकूमत की कोशिशें और इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस। जी देखिए, हमने इस चीज को हर फोरम के ऊपर अगर किया है कि ये जो तबाही आई है ये हमारी अमाल का नतीजा नहीं है, ये दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और इसलिए डेवलप्ड वर्ल्ड की जिम्मेदारी है कि वो इस सूरत हाल में अपना हिस्सा डाले। और इसीलिए आप देखिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनकी आमद जो है वो इस बात की एक अलामत है कि दुनिया ये मैसेज सुन रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्लाइमेट चेंज का डिजास्टर आया है। और इसी तरह जो अभी UN जनरल असेंबली का इजलास है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब का दौरा मुतवक्किल है और हम उस मौके को इस्तेमाल करेंगे कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का केस जो है उस पर पेश करें, उजागर करें और बताएं कि दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा नुकसान हुआ है वो अरबों डॉलर का, 10 अरब डॉलर का एक इब्तदाई तखमीना है, लेकिन इससे काफी ज्यादा होगा जब पानी उतरेगा और मुकम्मल असेसमेंट होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ी मौसर तरीके से दुनिया को हमने अपना पैगाम सुनाया है। दुनिया में इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक क्लाइमेट डिजास्टर का निशाना बना है
اور دنیا پہ اب اپیلیں آنی شروع ہوئی ہیں. بہت سارے جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں, بہت سارے جو انوائرمنٹ ایکسپرٹس ہیں, وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو بڑی ممالک ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی اس صورتحال سے نکلنے میں مدد کریں. فریدہ, آپ کے ساتھ ندیم صاحب تشریف فرمائیں, کیونکہ این جی او کا ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ندیم صاحب جو ہے اگر کوئی سجیشن ہو احسن صاحب کو دے دیں, اور آپ بھی سوال اپنا طارق صاحب آپ کی اجازت ہے میں ایک سوال احسن اقبال صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں. مایا خان صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے. احسن اقبال صاحب, نو ڈاؤٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ کی گورنمنٹ بڑی طوفانی سپیڈ کے ساتھ آپ لوگ اس سارے کلیمٹی, اس سارے ڈیزاسٹر کے اندر چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, اور اس میں پاک فوج, افواج پاکستان سب بہت بھرپور طریقے سے جو ہے گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے. بنگلہ دیش, انڈیا, یہ دو ہمارے ایسے ہمسایہ ممالک ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہوئے, ہم سے پہلے متاثر ہوئے. بنگلہ دیش میں تو سیلاب آنے کا سلسلہ کافی دہائیوں سے وہاں پہ جاری ہے, لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے بہت افیکٹولی اس پہ قابو پایا. تو ہم کم از کم ایک ریجنل سپورٹ کا میکنزم اپناتے ہوئے اپنے ہمسایہ ممالک سے کیا سیکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کلائمیٹ چینج کا, یہ جو ایک دہشت گردی سے بھی بڑا خطرہ ہے دنیا بھر کو کلائمیٹ چینج کا, تو بنگلہ دیش اور انڈیا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کیسے کر سکتے ہیں تاکہ یہ خطہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹولی مل کے نمٹے. پلس دوسرا, احسن اقبال صاحب, ابھی فوڈ کرائسس آ جائے گا. یہ اس وقت آپ کی فصلیں ساری تباہ ہو گئی ہیں, آپ سب یہ جانتے ہیں. تو اس میں بھارت سے فوڈ امپورٹ کرنے میں کوئی ممانعت, کوئی قباحت, کوئی ہچکچاہٹ گورنمنٹ کو نہیں ہونی چاہیے. ان لائنز پہ آپ کی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹرانس بارڈر یا ٹرانس نیشنل ایشو ہے. اس میں کسی ایک ملک کا جغرافیہ محدود نہیں ہوتا, بلکہ یہ ریجن اور گلوبل سسٹم جو ہے لہذا اسی لیے اس میں کہا جاتا ہے کہ گلوبل کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور جو یہ مانسون کا ایک پورا فنومینا ہے, یہ سب کانٹیننٹ کا یونیک فنومینا ہے, اور اس سے یہ تینوں ممالک جن کا آپ نے نام لیا نہ صرف متاثر ہوتے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پولوشن ہے, ایئر پولوشن ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مشرقی پنجاب سے اٹھنے والا جو دھواں ہے وہ مغربی طرف آ کے پاکستان میں اور پنجاب میں بھی بہت بری طرح اسموک کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر علاقائی طور پہ تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان چیلنجز سے نپٹ سکیں. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سارک جیسا فورم اسے مؤثر ہونا چاہیے اور علاقائی بنیادوں پر ان چیزوں پر ہمیں تعاون کرنا چاہیے. لیکن جو بھارت کی پالیسیاں ہیں اور جو اس کی حد درمی ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ سارک جیسے پلیٹ فارم پہ جس کا مقصد علاقائی تعاون ہے, اسے بھی اس نے غیر مؤثر کیا ہوا ہے. اور جہاں تک جو خوراک کی کمی ہے, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں فوڈ سیکورٹی کا سامنا ہے, کیونکہ پیاز اور ٹماٹر جو کہ سندھ اور بلوچستان میں کاشت ہوتے ہیں, وہاں پہ بڑے سطح پہ تباہی ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ اس سیلاب کی تباہی کی وجہ سے پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں ایک دم اوپر چڑھی, اور حکومت نے بروقت کارروائی کی, اور ہم نے افغانستان سے پیاز اور ٹماٹر کی امپورٹ کی فوراً اجازت دی, اور اس سے اب سپلائی شروع ہونے سے جو قیمتیں ہیں ان میں کچھ کمی ہونا شروع ہوئی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو یہ سپلائی اور بہتر ہوگی, اس سے استحکام آئے گا ہماری مارکیٹ میں. ترکی نے بھی اس کے حوالے سے ہماری مدد کی, اور ایک ٹرین وہاں سے آ رہی ہے جو پیاز کی شپمنٹ لے کر آ رہی ہے. ہم نے ایران سے بھی اس کی اجازت دی ہے امپورٹ کی. تو جہاں پر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ متبادل ذرائع سے سپلائیز پروکیور کی جائیں تاکہ جو پرائسز ہیں ان کو اسٹیبل رکھا جائے. طارق محمود صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا طارق صاحب؟ میں غریدہ صاحب چاہتا ہوں کہ کچھ سجیشن ندیم صاحب کی ہو تو وہ احسن صاحب ہیں, کیونکہ ندیم صاحب این جی او کے طور پہ خبیب فاؤنڈیشن کا بڑا کام ہے, تو وہ احسن صاحب سے بات کر لیں, پھر مایا کی اگر کوئی بات ہو پھر احسن صاحب سے اجازت لیں گے. جی ندیم صاحب. جی ندیم احمد خان صاحب. جی, احسن صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں. جو گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے, یہ سچی بات یہ ہے کہ کافی اپنی ہمت سے بڑھ کے کام کیا جا رہا ہے, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ضروری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو, سول سوسائٹی کو اور این جی اوز کو اپنے ساتھ لینا چاہیے. دیکھیں, ہم نے ترکی کو موبلائز کیا ہے. میں پچھلے ہفتے ترکی سے ہو کے آیا, اس مسئلے کے اوپر بات کی. جو اس پچھلا ڈیلیگیشن آیا ہے اس میں ہمارے کچھ دوست بھی آئے تھے. اس طریقے سے ہم نے ساؤتھ افریقہ کو موبلائز کیا ہے. ہم نے یورپ میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو موبلائز کیا, امریکہ میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو موبلائز کیا ہے. ندیم صاحب, احسن اقبال صاحب سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, احسن اقبال صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ این جی اوز کو اپنے ساتھ جو آرگنائزیشنز بنا رہے ہیں ان کو جوڑیں.
اور جو پچھلے تجربے ہمارے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے فلڈ کے ٹائم پہ ہم نے ایک کلسٹر میٹنگز شروع کی تھی, کیونکہ ابھی یہ سال اس طرح گزرے گا کہ اگلے سال میں پھر یہی چیلنج آنے کا ڈر ہے. کلائمیٹ چینج کے چیلنج یہ بڑھے گا, اس میں این جی اوز کو پارٹنر کریں گورنمنٹ کے ساتھ. احسن صاحب آپ اس کو پلیز ایڈریس کرنا چاہیں. جی میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں, اور اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے تمام این جی اوز کو کہا ہے اور ٹویٹ بھی کیا تھا اور پیغام بھی دیا ہے کہ اگر کسی این جی او کو کوئی دشواری ہے کام کرنے میں تو وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم ایک فریم ورک بھی بنا چکے ہیں کہ تمام ملک کی این جی اوز کے ساتھ ایک اجلاس کر رہے ہیں منگل کے دن, جس میں مزید کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے لائے عمل بنائیں گے. اور ضرورت اس بات کی ہے جو یہ نیشنل فلڈ رسپانس کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے, اس کوآرڈینیشن سینٹر بنایا گیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ جو امدادی کارروائیاں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور نجی شعبہ یا پرائیویٹ سیکٹر یا این جی اوز کر رہے ہیں, ان سب کو مربوط کیا جائے. کیونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں سامان لے کے, جو قریب ترین علاقے ہیں وہاں پہ ہر کوئی سامان جا کے دے آتا ہے, اور جو تھوڑے ریموٹ ایریاز ہیں وہ دور رہ جاتے ہیں یا وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تمام جو اس وقت ریلیف ورک ہے اسے اس طرح مربوط کیا جائے کہ جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ ہر ریجن کو کور کرے اور وہ ہر جگہ پہ لوگوں تک پہنچ سکیں. تو اس لیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, انشاءاللہ ہم اس کو مزید مربوط کریں گے, اور این جی اوز کو اور سول سوسائٹی کو ہم اپنا ایک بازو سمجھتے ہیں, کیونکہ حکومت تنہا اس بحران سے, اس مشکل سے نہیں نپٹ سکتی. یہ سب ہم نے مل کر اس پر قابو پانا ہے. اور ایک یہ دیکھیے جو غمی کے موقع ہوتے ہیں, جو امتحان کے موقع ہوتے ہیں, وہ چاہے کسی خاندان میں ہو تو خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ کسی کمیونٹی میں ہو کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. آج ہمیں بھی ملک کی سطح پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اتنی بڑی آزمائش ہے تو ہم قوم کو تقسیم نہ کریں, قوم کو متحد کریں اور قوم کو اس بات سے ابھاریں کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کی کا کردار ادا کریں, اپنے اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلائیں, تاکہ اس کی روشنی ان لوگوں پر پڑے, ان کو مدد ہو جو لوگ اس وقت بالکل بے سہارا ہیں, بے آسرا ہیں, اور ہم انہیں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں مدد کریں. بہت زبردست, بہت بہترین بات کی آپ نے. ایسے اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے, ڈپٹی چیئرمین ہیں این ایف آر سی سی کے. طارق محمود صاحب آپ کی اجازت سے ندیم احمد خان صاحب بہت دیر سے ایک بات کہنا چاہ رہے تھے کہ اگلے سال ہمیں اس آفت سے کیسے نمٹنا ہوگا. غریتا ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ ہیں, بات مکمل کر لیں پھر میں کراچی آپ کی طرف. میں کہتا ہوں ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ ہیں, لنڈن میں ہیں, میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں. جی ندیم صاحب آپ بات کر لیں تو پھر ڈاکٹر دانش سے بات کرتے ہیں. جی ندیم صاحب. جی ندیم خان صاحب آپ کہیں. جی جو ادارے پہلے بنے ہیں, جس طرح میں نے کہا تھا ایرا بنا ہے, اس کے بعد این ڈی ایم اے بنا ہے, پھر ہماری ہلال احمر بھی کام کر رہی ہے, اور ابھی این سی او سی بنا کورونا کے آنے پر, اور اب ایک نیا ادارہ کھڑا ہوا ہے. ان تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے ہونا چاہیے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایک ہونی چاہیے, اس کے سیکشنز بڑھا دیں. اصل میں ڈیزاسٹر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, چاہے ڈیزاسٹر کوئی بھی ہو, اس میں جب موبلائزیشن ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے, چاہے ہیلتھ سے متعلق ہو چاہے کوئی اور ڈیزاسٹر ہو. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب نیا ادارہ کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر لاجسٹک موبلائزیشن, جس طرح کے بتا رہے تھے کہ ٹینٹ نہیں موبلائز ہو رہے اور چیزیں, تو وہ نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا جانتے نہیں ہیں. ہم این جی اوز میں ہوتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے کس ایریے پہ کام کرنا ہے. تو ہم گورنمنٹ کو یہ کہیں گے کہ اکٹھے مل کے کام کریں ایک تو, اور دوسرا یہ کہ پچھلے جن لوگوں نے تجربے کیے ہیں, بہت کام کیا ہے, ایرا نے کام کیا ہے, این ڈی ایم اے نے بہت کام کیا ہے, ان کے جتنے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں. وہ این ایف آر سی سی بن گیا نا اسی لیے. جی طارق محمود صاحب. دانش جو جیوگرافر ہیں, ڈاکٹر دانش مصطفیٰ ہمارے ساتھ, پروفیسر کرٹیکل جیوگرافی, کنگز کالج لنڈن سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مایا خان عرض کر رہی ہوں. ڈاکٹر دانش سے اگر ہمارا پروفیسر کرٹیکل جیوگرافی. ڈاکٹر دانش صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. جی میں تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور آپ نے تھوڑی دیر انتظار بھی کیا, لیکن ظاہر ہے اس وقت کولیبریٹو کوشش ہو رہی ہے, پوری ملک کو بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے, پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہی ہے ایک ٹرانسمیشن, اس کا ایک مقصد بھی یہی ہے. اس وقت جو جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب, اگر اس وقت کی سچویشن کو لے کر میں آپ سے سوال کروں تو سب سے پہلے آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟
जी, अब मैं पिछले 30 साल से सैलाब के मसाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, काम चल रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि फ्लड्स कोई नई चीज नहीं है। 1955 में भी आए थे, 1958 में भी आए थे, 1973 में भी आए थे, 1992 में भी आए थे, 2010 में भी आए थे, 2011 में भी आए थे और अब 2022 में भी आए। और हर दफा नए सिरे से होता है कि जनाब ये कोई नई चीज ही होगी, कमाल हो गया जी, अच्छा जी बड़ी आफत आई है जी। अच्छा जी, पहले ये होता था कि अमाल की मसला है, अब ये है कि जी क्लाइमेट चेंज के सर पे हमने डाल दी है और हाथ झाड़ के हम हट गए हैं पीछे कि जनाब ये तो होता ही है, अब क्या करें जी, बस जी पैसे दें जी, भागे लोगों के पीछे कि जी पैसे दें ताकि हम लोगों की इमदाद कर सकें। अब हकीकत ये है कि ये इमदाद करनी जाहिर है जरूरी है, लोग बेसहारा हैं, लोगों को तकलीफ में है, लोगों की मदद करनी चाहिए। और हम पाकिस्तानी लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हमारा जो चैरिटेबल गिविंग है दुनिया में मेरे ख्याल से नंबर 1 नंबर के ऊपर है। लेकिन जो जिन वजूहात की बिना पे इस तरह का नुकसान होता है कि देखिए फ्लड का आना कोई अनहोनी बात नहीं है, वो एक दरिया का या मौसम का एक नेचुरल इसका रुख है जी। अब आप अगर उसके रास्ते में जाके बैठ जाएंगे तो जाहिर है तो आपको नुकसान तो होगा। तो ये लॉन्ग टर्म इसके ऊपर सोच की जरूरत है और मुझे ये नजर आता है पिछले 30 साल में कम से कम मैंने ये देखा है कि हुकूमत की इसके ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं है। उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको ऐसे दूं कि मिसाल के तौर पे एनडीएमए इन्होंने बनाया था, ये 2005 में इन्होंने बनाया था। आज तक ये एनडीएमए की कोई बजट नहीं है, कोई तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं है। एनडीएमए की जो तनख्वाहें हैं वो यूएनडीपी देती है। अगर तो सरकार की प्रायोरिटी हो तो हर बजट के अंदर इसके ऊपर कुछ पैसे मुख्तस किए जाएं, कोई लॉन्ग टर्म सोच हो, कोई प्लानिंग हो, कोई आगे बढ़े, बजाय इसके कि हर वक्त जनाब जब भी फ्लड आता है अच्छा जी टेंट इकट्ठे करो जी, अच्छा जी ये करो जी, अच्छा जी नया इदारा बना दो जी, एरा भी बनाया इन्होंने, एनडीएम भी बनाया, अब एक और बना दिए। तो जब तक एक लॉन्ग टर्म सोच और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी नहीं होगी इसकी तो डॉक्टर साहब लॉन्ग टर्म सोच, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी क्या होनी चाहिए? 4 साल बाद यू बीइंग द दोबारा फ्लड एक्सपर्ट, आएगा तो फिर यही तमाशा शुरू हो जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि इसके ऊपर लॉन्ग टर्म सोचा जाए, इसको प्रायोरिटी भी बनाया जाए और फिलहाल ये प्रायोरिटी नहीं है। ठीक, ये डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ ही रहिएगा। गरीदा गवर्नर बलूचिस्तान जान जमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। जान जमाली साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? गरीदा फारूकी बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा ये बताइएगा कि जो आप इसका चूंकि किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाते हैं, गरीदा अगर आप कता कलामी की माजरत, गवर्नर बलूचिस्तान जान जमाली साहब हैं हमारे साथ। आज प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान भी गए थे, जरा जान जमाली साहब से बलूचिस्तान की सूरत हाल मालूम कर लें, फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। जान जमाली साहब अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के जो नुकसानात है, इवेल्यूएशन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है और अभी तक उसकी मालूमात भी सही तरह से लोगों तक नहीं आ रही, तो उसका ज़रा अगर हमें सिचुएशन बताएं इस वक्त बलूचिस्तान की, और अब जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू किया है वहाँ उसका क्या स्टेटस है? देखिए बलूचिस्तान आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ जो डैमेजेस हुए हैं स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के वो भी बहुत इंतहा के हैं। 34 अजला में से 31 को घेरा आ गया था ये फ्लड्स की वजह से और ये हिल टॉरेंट्स की वजह से। और ऐसी रेनफॉल्स मुझे तो याद नहीं है, मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने देखी हूँ इतनी सीवियर रेनफॉल्स। तो नॉर्दर्न बलूचिस्तान में भी डैमेजेस हो गए हैं और सदर्न बलूचिस्तान, ईस्टर्न, हर तरफ डैमेजेस हैं। और कुछ इलाकों में जहाँ कैनाल सिस्टम है तो लोग अभी तक पानी में बैठे हुए हैं। कोई उनके है रिकवरी है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा बहुत, उनके सब कुछ तबाह हो गए। जी गरीदा जान जमाली साहब, गरीदा आप सुन पा रही हैं? जी जान जमाली साहब हमारे साथ। जी बिल्कुल तारिक महमूद साहब, थोड़ी सी आवाज जरा कट कट के आ रही है, शायद कराची से कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। जान मोहम्मद जमाली साहब अस्सलाम वालेकुम, खरीदा फारूकी बात कर रही हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम।
अच्छा, जान मोहम्मद जमाली साहब, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान में एक और स्पेल जो है वो बारिशों का शुरू हो चुका है। अब ये कितना खतरनाक है, क्योंकि पहले ही जो बलूचिस्तान के मुतासरीन हैं उनकी आबादकारी नहीं हो सकी, उनको रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जा सका। बहुत से इलाकों में जो करीब करीब के इलाके हैं जो एक्सेसिबल हैं बलूचिस्तान में, वहां पर तो रिलीफ पहुंचाया जा सका है, लेकिन जो दूर दराज के, खासतौर पर जो पहाड़ों के करीब के इलाके हैं, वहां पर अभी तक बहुत से मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल सका। प्लस मेरा जो फोकस रहेगा, जिस पर मैं चाहूंगी कि आप तफसील से जवाब दें, वो बलूचिस्तान में जो खवातीन हैं और जो बच्चे हैं, क्योंकि आज की जो फिगर आई है इस पूरे सैलाब के अमल में, इस पूरी आफत में 400 बच्चे जो है वो जाँ बाक हुए हैं, जो कि 1/3 बनता है। ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। और बलूचिस्तान में बच्चे पहले ही जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, फिर जो वहाँ खवातीन होंगी, जो हामला खवातीन होंगी, वैसे भी नॉर्मली खवातीन की बड़ी निस्वानी जरूरियात होती हैं, उसको कैसे एड्रेस कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट? जान जमाली साहब जी, पहले तो हम लोग अभी उससे इन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद सेटल डाउन करा रहे हैं, और हमारे इतने दूर दराज इलाके हैं बीबी कि उसमें तो टाइम लग जाता है। और आपने दुरुस्त कहा कि ये प्रॉब्लम है हमारी खवातीन के लिए, बच्चों के। ठीक, जमाली साहब का मैं ख्याल है लाइन, लेकिन वो वाटर बोर्न डिजीज से उधर फौत हो रहे हैं जहाँ पानी ठहरा हुआ है अभी तक, पीने का पानी नहीं है, वो उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। ख्वातीन के लिए भी ये प्रॉब्लम है, और वहाँ मॉस्किटो सीजन इज ऑन। नॉर्दर्न बलूचिस्तान में रातें खुनक हो गई हैं, वहाँ अभी इनको चाहिए शेल्टर, उनको टेंट्स की शक्ल में चाहिए, और डाइट। जब इंसान के डाइट अच्छी कुछ बेहतर लेता है तो रेजिस्टेंस उसके अंदर पैदा होती है। प्रॉब्लम है ज़रूर, बहुत दूर दराज इलाके हैं जो यहाँ फोर्स ही नहीं कर सकते बहुत से हमारे भाई कि वहाँ के क्या है मसाइल। राइट, सही फरमा रहे। थोड़ा सा मेरे, क्योंकि हमें पता है इस बारे में कि बलूचिस्तान की बात हो रही है, तो वहाँ पर इस वक्त कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये भी हैं कि कोई भी राब्ता होना और राब्ता रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, इसीलिए शायद थोड़ा सा लाइन में भी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर वेक अप पाकिस्तान नशरियात जारी है, वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक जी। पाकिस्तान नशरियात आपके सामने बराह रास्त इस वक्त वसेब, TV1 और न्यूज़ 1 पर हमारे एंकर्स और हमारे पैनलिस्ट आपके साथ बराह रास्त मौजूद है। इस वक्त आप साहब, हम वक्त पे जाने से पहले कई हमारी बात मेरा ख्याल है माया नासिर शाह साहब सिंध के वज़ीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप साहब? जी अल्लाह का करम। शाह साहब गरीदा भी तशरीफ फरमाया, माया खान मेरे साथ बैठी हैं, अली मुमताज़ लाहौर में। सबको सलाम। सखर की आप तो बड़ा, आपको आपके बच्चों को हमने देखा है वहाँ फ्लड रिलीफ के अंदर काम करते हुए, और माशाल्लाह से हल्के के अंदर वो है एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। क्या सूरत हाल है अब इस वक्त? और चूँकि ऊपर से दरियाओं का पानी भी अब सिंध में दाखिल हो गया है, और सखर बैराज और आपके इलाके की जो सूरत हाल है वो ज़रा बताइएगा, और फिर बल्दियात का जो महकमा है उसके हवाले से भी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है, एक कैटास्ट्रोफी है जो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 780 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और 23 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे वो एक लिहाज से 80% तबाहाली का शिकार है। ज़रई जो ज़मीनें हैं जो भी, वो तो मुकम्मल तौर पर फसलें तबाह हो चुकी हैं, कच्चे घर लाखों की तादाद में गिरे हुए हैं, और ज़ाहिर है उसी लिहाज से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। बहुत सारे रोड पे हैं, कैंपों में हैं, जहाँ उनको पनाहगाह मिली है वो वहाँ पे हैं, और इसलिए कोई मेरा पूरा सिंध डूब गया है। हम लोग पहले दिन से ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अहकाम दिए थे, CM सिंध तमाम डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने विजिट किया है, और इब्तदाई तौर पर उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट में कुछ पैसे फंड भिजवा दिए ताकि लोगों को खाना, पानी और दवाइयाँ जो है वो पहुँचाई जा सकें। और फिर शुरू यही था कि उनको रिलीफ दें, रेस्क्यू करें। वो
अभी तक चल रहा है वही सिलसिला कि लोगों को रिलीफ पहुंचाया गया है, कैंपों में है, कैंपों से बाहर है, वहाँ पे कुछ दिया जा रहा है और फिर टेंट दिए गए हैं जो हमारे पास उस वक्त मौजूद थे, कुछ 86,000 के करीब PDMA के पास। फिर दीगर जगहों से प्रिकॉर्मेंट की गई, तो इस वक्त भी 1,27,000 के करीब हमने दिए हैं। फिर तरपालें भी हैं, मॉस्किटो नेट हैं, दीगर चीज़ें, लेकिन ऑर्डर हमने दिया हुआ है कि हमें जितना ज़्यादा टेंट मिल सकें, लेकिन हर जगह पे इन चीज़ों की मुश्किलात पेश आ रही हैं उनके लेने में। तो हमने वफाकी हुकूमत से भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी यहाँ पे आए हैं, 2-3 दफ़ा विजिट किया है, कल दोबारा आ रहे हैं सिंध में, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने विजिट किया है। दीगर कुछ जो मुखैर हजरात है या जो फलाही तंजीमें हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, और जिस तरह अब सारी दुनिया को पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ी आफत आई है, पहले तो सियासी चीज़ों पे ही फोकस रहा है, बड़ी माजरत के साथ मीडिया से कि बहुत सारे नेशनल मीडिया उधर ही फोकस करता रहा है कि ये क्या लड़ाई, और इस चीज़ को अब हाईलाइट करना शुरू हुआ है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने अपना गैर मुल्की दौरा भी उन्होंने कैंसिल किया, जो विजिट था उनका, फिर उस दिन यूनाइटेड नेशंस वालों से बात की जिसमें उन्होंने समझा कि ये बहुत बड़ी आफत है। फिर उन्होंने कोई 1 खरब 7 अरब रुपए इब्तदाई तौर पर कमिट किए हैं, लेकिन ये बहुत देखें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जो अगर रोड नेटवर्क कहें, दीगर जो सरकारी चीजें हैं, लेकिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि लाखों कच्चे घर गिरे हुए हैं, लेकिन अब जैसे फिर धूप निकल रही है तो फिर और मजीद इस तरह की आ रही है हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे। शाह साहब, गरीदा भी आपसे बात करना चाहती हैं, गरीदा नासिर हुसैन शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे पहले मुर्तजा वहाब साहब भी मौजूद थे हमारे साथ। और वंस अगेन सिंध हुकूमत लायक तहसीन है, काबिल सताइश है आप सबका काम। इतनी मुश्किल में, इतने महदूद वसाइल के साथ, इतनी शदीद तनकीद के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं तासुब का एलिमेंट भी शामिल हो जाता है, लेकिन बहरहाल इस सब के बावजूद आप लोग बहुत डटे हुए हैं, बड़ा जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, अवाम के दरमियान आप मौजूद हैं, शिकायत उनकी बरकरार है, लेकिन आप लोग महदूद वसाइल, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आपकी तमाम इंतजामिया वगैरह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये हम सब की तरफ से एक तो जरूर आपकी सताइश होनी चाहिए ताकि आपका हौसला बढ़े। दूसरा, मैं अभी भी देख रही थी कि कुछ इलाकों में मंछर झील का जैसे खबरें आ रही हैं कि वहां पे पानी का लेवल फिर बढ़ गया है, वहां बाग़ यूसुफ के पास कट लगा दिया है, फिर आबादियां जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। लेकिन एक सवाल मैं खास तौर पे आपसे करना चाहूंगी, एक तो सैलाब मुतासरीन की इमदाद वैसे ही मुश्किल होती है, फिर खवातीन और बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो खवातीन और बच्चों की जो जरूरियात हैं, खासतौर पर जो हामला खवातीन हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली खवातीन हैं, बच्चों की इतनी ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, इन जरूरियात को सिंध गवर्नमेंट सिंध के अंदर कैसे एड्रेस कर रही है? जी बिल्कुल, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी इस एप्रिसिएशन से हिम्मत बढ़ती है सबकी, मजीद सब लोग काम कर रहे हैं। हम तनकीद को हमेशा रहती है, हम सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन जितने भी हमारे वज़रा सिंध गवर्नमेंट के वो सब अपने इलाकों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में फोकल पर्सन है, MP MNA सब लोग काम कर रहे हैं। ये बड़ा अहम आपने क्वेश्चन किया है कि जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो जाहिर है शुरू में तो बिल्कुल जो था उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे सिर्फ खाना पहुँचाया जाता था, जाहिर है वो सिर्फ चावल होते हैं या कहीं पे रोटी भी, तो बच्चों, छोटे बच्चों के लिए ये इश्यूज आ रहे थे। अब जहाँ जहाँ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चों की भी वहाँ पे दूध और दीगर जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जाए। और कई जगह से शिकायत होंगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। फिर जो खवातीन हैं, बहुत सारी खवातीन जो है, जो आप बता रही हैं ऐसे प्रेगनेंट है, तो वहाँ पे उनको एडमिट भी कराया गया है और कोशिश सब कर रहे हैं। फिर ये गैस्ट्रो बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके लिए हर जगह पे अद्वियात और दीगर चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है। मच्छर बेतहाशा है, वो स्प्रे किया जा रहा है हर जगह। शाह साहब एक छोटे से सप्लीमेंट्री सवाल के लिए इंटरप्ट आपको करूंगी। खवातीन के लिए खासतौर पे हेल्थ किट्स
मेडिसिन्स मेरे पास बहुत शिकायत आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से, लेकिन आप चूंकि सिंध को एड्रेस कर रहे हैं, सिंध में खवातीन की बहुत शिकायत मेडिसिन्स के हवाले से, हेल्थ किट्स के हवाले से, सैनिटरी किट्स के हवाले से। तो ये आपसे रिक्वेस्ट होगी, अपील होगी कि इसको प्लीज इमरजेंसी फुटिंग पे इसको एड्रेस कीजिएगा। और साथ अली मुमताज साहब, अगर अली भाई नासिर शाह साहब से आप भी कुछ कहना चाहें। अली मुमताज साहब सुन पा रहे? अच्छा, अली से शायद कनेक्ट नहीं हो पाए। शाह साहब माजरत जी, गरीदा ने जो बात की थी, अगर आप उसका जवाब दे दें। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। इस तरफ बहुत सारी जगहों पे इन चीज़ों को नज़रअंदाज वाकई किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पे ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और फिर दीगर इदारों की तरफ से भी। लेकिन ये बहुत अहम बात है, जो वक्त की ज़रूरत है इस वक्त, जब ये सब हमारी बहनें, बेटियां, माएँ वहाँ पे हैं, तो उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज़ है। तो गरीदा साहिबा की इस बात को हर जगह पे हम लोग कन्वे कर रहे हैं कि जहाँ पे इस तरह की अगर प्रोवाइड नहीं की गई, और मुझे ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ज़्यादातर जगहों पे ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, कुछ जगहों पे ज़रूर दी गई हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हर जगह पे ये चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि मैं आपको अर्ज करूँ कि चेयरमैन साहब के हुक्म के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम दीगर जो हमारे डेवलपमेंट दीगर चीज़ें वो अभी फौरी तौर पर रोक दी हैं कि हमने सबसे पहले अपने भाई बहनों की मदद करनी है, उनको जो चाहिए, अब जो हमारी बिसात है हमने वहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसमें मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है, और मुराद अली शाह साहब ने फंड हर डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं और वो कम भी नहीं होने दे रहे। उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है, पोर्टल है कि जिसमें 70% अगर खर्च हो जाते हैं तो उनको फिर दोबारा दूसरी ट्रांच मिल जाती है। तो ये जो बात अभी गरीदा साहिबा ने कही है, इसको इंश्योर करेंगे और वहाँ पे ऑफिशियली ये मैसेज भी जाएगा और कि ये चीज़ें हर जगह पे प्रोवाइड की जाएं, कैंप्स में भी, और कैंप्स के अलावा भी जो लोग इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, तो जो राशन बैग जा रहे हैं, दीगर चीज़ें, तो उनमें ये चीज़ें भी शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे, क्योंकि पूरे सिंध की नज़रें जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत पर और सिंध हुकूमत पर है, और बड़ा मुश्किल वक्त है। और इस सिलसिले में मीडिया समेत जो बाकी तमाम, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी मुश्किल है कि जब तक हम सब एक पेज पे नहीं होंगे, कोई एक हुकूमत, कोई एक पार्टी इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर नासिर शाह साहब। गरीदा, आपके साथ मेरे ख्याल है यास्मीन लारी साहिबा हैं, अगर तो लारी साहिबा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल तारिक महमूद साहब, यास्मीन लारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि आर्किटेक्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि इस फ्लड के दौरान वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं या उनकी एडवाइस क्या है। क्योंकि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे यहाँ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो खासतौर पर रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कंसेप्ट नहीं है कि उसको आप क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली कैसे करेंगे। यास्मीन लारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आई एम श्योर कि बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ये फरमाइएगा कि आपकी एडवाइस क्या होगी गवर्नमेंट को, आप किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे या किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो बताएं, और खासतौर पे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आर्किटेक्ट का कितना किरदार, आर्किटेक्चर का कितना किरदार जो है वो अहम होता है। देखिए बीबी, बहुत आपका शुक्रिया, और ये कि बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत इतना कुछ कर रही है, और ये काम हर सूरत हुकूमत का है कि सबको खाना मिल जाए और पानी मिल जाए किसी तरह से, और बीमारियां जो है वो ना हो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब जो ये जो कल्चर है ना, जिसमें सारा वो डोनेशन और चैरिटी की बात होती है, ख़त्म होना चाहिए। हमें चाहिए अब लोगों को एम्पावर करें, हम उनको चीज़ें सिखाएं। मतलब हमारे जो ज़ीरो कार्बन जो मैं बनाती हूँ बांस के घर, वो हमारे अभी ऑलरेडी 100 जो है लग चुके हैं, और इंशाल्लाह 1000 हमारे 4-5 हफ्ते तक लग जाएंगे। हमें चाहिए अब कि हम देखें कि आइंदा स्टेप्स हमें क्या करनी है। पानी उतर रहा है, वहाँ पे पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि वहाँ पे बाकायदा एक्वाफर ट्रेंचेस बनाएं, हमने शुरू किया है। हमें मदद चाहिए हुकूमत से, तमाम मेरे गाँव को, और बहुत सारे वो गाँव हैं जहाँ मैं काम करती हूँ, कि वो कम अज़ कम हमें एक्सकेवेटर्स का इंतजाम कर दें, हमें चीज़ें करके दें। मतलब हुकूमत को अब चाहिए कि फैसिलिटेशन करना शुरू करे और एक रोल आउट करे अपना प्लान कि वो किस तरह से सबको आबाद करेंगे। लेकिन अभी देखिए, बड़ा अच्छा ये मौका है कि हम ये देखें कि लोगों को सबको एम्पावर करते जाएं। खासतौर पर खवातीन का रोल हमें देखना है, जो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। अगर आप देखें कि मेरी पोनो विलेज है वहाँ पे मीरपुर खास में, उनको जब डायरेक्टली हमने दिलवाए लोन, तो उन्होंने 100 घर में 70 बन गए थे। अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, 70 उन्हें खुद लोगों ने तैयार भी किया, उन लोगों को हमने ट्रेन किया था, और वो सब
ठीक हो गया ना। ये जो मेरे बैम्बू के शेल्टर्स हैं, ये मैं चाहती हूँ हर जगह फैला दूं। हम इसका बाकायदा रिमोट ट्रेनिंग का इंतजाम कर रहे हैं ताकि मुल्क के हर कोने में ये चीज़ पहुंच जाए। बाकायदा ट्रेनिंग होगी आर्टिसन की, जो वहीं बना के वहीं पे देंगे, क्योंकि ये कहना कि कहीं बनेगा फिर वहां जाएगा, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रास्ते कटे हुए हैं, पानी हर जगह पे है। और देखो बात ये वाली है बेटा कि अभी तो देखो पानी इतना ज्यादा कि हमें फ्लोटिंग सेटलमेंट्स करनी पड़ेंगी। इस समबडी थिंकिंग ऑफ, मतलब क्लाइमेट चेंज हमें बहुत पता था कि ये होने वाला है। क्या तैयारी की थी हम लोगों ने? कुछ भी नहीं था ना। कितना पानी जज्ब हो सकता था जमीन के अंदर, जैसा कि यहाँ जो मैंने डेंसो होल राहगुजर बनाई है वहाँ कोई फ्लडिंग नहीं हुई, पानी सारा जज्ब हो जाता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं, अपने घर हर जगह पे क्यों नहीं यहाँ पे ट्रेंचेस बनाई हुई, क्यों नहीं हमने वेल्स बनाए थे अभी? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तारिक महमूद साहब और माया खान साहिबा अली अगर हमारे साथ कनेक्ट हो गए तो अली, यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ हैं, आप अगर कोई बात करेंगे। अली मुमताज साहब को आवाज जा रही है हमारी? अली भाई आप सुन पा रहे हैं? जी यास्मीन मैम, मैं आपकी भी बात सुन रही थी और उस पर मुझे एकदम से एक अभी रिपोर्ट रिसेंटली शेयर हुई है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान के एक नौजवान, जिसने आपने कहा ना कि हम लोगों को एम्पावर करने की ज़रूरत है हमें, तो मैम अभी मैंने देखा एक पाकिस्तानी नौजवान ने जो है एक ऐसा एक इक्विपमेंट बनाया है जिससे जो ये पानी है इस वक्त सैलाब का जहाँ जहाँ मौजूद है, खड़ा है, उसी पानी को जो है वो रिसाइकल करके वहीं सोलर पावर के ज़रिए उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है पीने के लिए। तो क्या ये एक ऐसा बड़ा कदम नहीं जिस पे हमने सबको जो है आगे बढ़ना चाहिए? मेरा ख्याल है यास्मीन लारी साहिबा का सवाल है या जी यास्मीन साहिबा, माया खान साहिबा किससे? जी यास्मीन साहिबा, ये सवाल आपसे है माया खान साहिबा का। जी तो मैं कहना चाहती हूँ हर कोई ये तरीका इस्तेमाल करता है वो करे, लेकिन सबसे अहम काम ये वाला है कि जो पानी खड़ा है उसको हम निकालें और 8-9 इंच तक का जो पानी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं वहाँ खंदके बना करके। और वो तरीका मैंने डाल दिया है, सबको पता है कि क्या है। आई हैव गॉट अ होल प्रोग्राम आई एम रोलिंग आउट। मैं नहीं चाहती कि चैरिटी पे लोग बसे, मैं चाहती हूँ वी शुड मेक देम इनटू पार्टनर्स नाउ। उनकी आप हर चीज से हर तरह से ट्रेनिंग करें, उनको चीजें बताएं, वो खुद करेंगे। लेकिन हुकूमत तो चाहिए ना कि वो अपना फैसिलिटेशन करे, बताए कि आगे स्टेप्स क्या करने हैं, लोग ताकि तैयारियां करें। हमें हर जगह टिब्बे बनाने चाहिए। मोहनजोदारों ने दिखाया है हमें कि जहां आप टिब्बे बनाते हैं, आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो चीजें हो सकती हैं ना, वहाँ चीजें महफूज रहती हैं। और मैं तो जो सिखाती हूँ जीरो कार्बन चीजें सिखाती हूँ, इसमें मट्टी और लाइम को मिला करके काम होता है, बांस से काम होता है। मैंने हजारों घर बनाए हैं, मेरे जो बांस के घर बने वो सारे सलामत हैं जो मैं कब से बना रही हूँ। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सोचें कि हमें अब करना क्या है आइंदा के लिए। अभी जो हमारा ये शेल्टर है, जो शेल्टर है वो अभी ऐसा है कि आप खोल के बाद में जब जहाँ जाके बैठेंगे वहां उसको परमानेंट बना सकते हैं। कल खुदा ना खास्ता फिर सैलाब आएगा, फिर आप उस जाके फिर ऊंची जमीन पे उसको खोल के चले जाएं। वी कांट वेस्ट एनीथिंग एंड वी कांट इंट्रोड्यूस थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी गोइंग टू क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम्स। अगर हम हाई कार्बन चीजें करेंगे, हम बनाएंगे यू नो कंक्रीट की चीजें और फलां की चीजें, तो उससे क्या होगा कि अभी जो हमारी तबाही और भी बढ़ेगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यास्मीन लारी साहिबा के। और आई होप के अच्छा पाकिस्तान में इस तरह के काम करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं। जैसे माया खान साहिबा बता रही थी कि सिंध में एक नौजवान बच्चा है, बिल्कुल नौजवान है, यंग एंटरप्रेन्योर है वो, और उसने वो एक सिस्टम बनाया है कि फ्लड वाटर को आप सोलर पावर के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। और वो उसने करके दिखाया, वो साथ उसने पानी पी के दिखाया, वो फ्लड वाटर गदला गंदा वो बिल्कुल क्लीन वाटर के अंदर ट्रांसलेट हो गया। तो इन चीजों को चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स यंग लोग यूथ शुरू कर रही है या बाकी लोग भी शुरू कर रहे हैं, इसके साथ कोलैबोरेट करें। तारिक महमूद साहब एंड माया खान साहिबा, मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग नदीम अहमद खान साहब को यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें। मैं गरीदा साहब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, अली कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अली मुमताज साहब से हम कोशिश कर रहे हैं कि राब्ता हो जाए। अली भाई आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? नहीं अली मुमताज साहब आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी फाइनली। अली भाई अब अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी देर से आपसे रब्ता कर रहे थे, जिस वक्त शाह साहब भी थे, बाकी भी थे, मेरे ख्याल करेक्ट नहीं हो सके। आप डीजी खान से तौसा से आए हैं, प्रोग्राम करके आए हैं, ज़रा आप अपना एक्सपीरियंस शो कीजिएगा कि वहाँ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि अब हम अपनी ट्रांसमिशन के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं तो टाइम कम है। ज़रा आपका एक्सपीरियंस। बस बेसिकली ये कि जो सूरत हाल है जनूबी पंजाब में, उसमें सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि ये बारिशों का पानी था, सैलाब का पानी इतना ज़्यादा स्पिल ओवर नहीं हुआ है। और बारिशों का पानी जब आया तो अंग्रेज़ों के दौर से एक सिस्टम था कि जिस तरह से उन्होंने रुत कुइयों में आना है, वहाँ से फिर आगे ड्रेन होना है, तो वो जो ड्रेनेज है वहाँ पर सियासत हुई और कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टे लिए हुए थे, जिसकी वजह से वो पानी फ्लश आउट नहीं हुआ। जब वो पानी फ्लश आउट नहीं हुआ और फिर ये अनप्रेसिडेंटेड था जितनी बारिशें हुई,
اور ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, تو وہ پھر اس کے رزلٹ سامنے آئے اور لوگوں کی فصلیں, ان کے گھر مکانات تباہ ہوئے. تو وہاں پر جو لوگوں کو امداد مل رہی ہے اس میں وہی مسئلہ جو ابھی بات ہو رہی تھی پانی کے کھڑے ہونے کی, کہ پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کی جائے گی تو بیماریاں ابھی سے پھیلنا شروع ہو چکی ہیں. خاص طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈینگی کا جو مسئلہ ہے وہ مچھروں کی وجہ سے, اور مچھر جو ہے وہ اس طرح کے پانی میں وہاں پر اس کی افزائش ہوتی ہے. تو اس کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے, ورنہ بیماریوں کی زیادہ ہمیں اطلاعات ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن لگے ایسا ہی رہا ہے. اور پھر لوگوں کو جو ریلیف بھی مل رہی ہے وہ کچھ جگہوں پہ مل رہی ہے, آرگنائز نہیں ہے, اور کچھ جگہوں پہ لوگوں کو مل رہی ہے. تو ہر طرف اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے. اور جو ایفرٹس ہیں لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن کے, وہ بڑے میٹر کریں گے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جتنی دیر یہ پانی کھڑا رہے, لوگوں کے گھروں کی اب کوئی حالت نہیں رہ گئی ہے وہاں پہ رہنے والی. اس وجہ سے تخمینہ لگا کر بتانا کہ کتنا نقصان ہوا ہے پورے ملک میں اور مختلف علاقوں میں, وہ بتانا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ابھی تو لوگوں نے واپس جانا ہے, اور میرے اندازے کے مطابق یہ نقصان ہماری توقعات سے کئی گنا زیادہ ہے. ندیم صاحب اگر فائنل کامنٹ آپ کر دیں تو پھر باقی سب. جی ندیم صاحب فائنل کامنٹ. جی ندیم خان صاحب فائنل کمنٹ آپ کا. جی فائنل کمنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو شہروں میں جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. اگر 3 کروڑ آبادی متاثر ہوئی ہے تو 18 کروڑ 19 کروڑ آبادی ٹھیک بھی ہے. تو ایک فیملی ٹیک اپ کرے, لوگ کنٹریبیوٹ کریں, اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں. خیر فاؤنڈیشن آپ کو دعوت دیتی ہے, ہمارے ساتھ آئیں. کھانے پینے کی ضرورت ہے, کپڑوں کی ضرورت ہے, دیگر ضروریات ہیں جس کے اندر اگر ایک فیملی کو ٹیک اپ کرے اور لگاتار کرے, یہ کم از کم 1-2 سال تک سنبھالنے کا کام ہوگا. اگر اللہ نے کیا کہ بہتری ہو کہ اگلے سال اتنا فلڈ نہ آئے, تو ہمیں کم از کم یہ 1-2 سال بنیادی ضرورت پوری کرنے میں لگے گا. جہاں تک مکانات تعمیر ہونے ہیں, چیزیں ہونی ہیں, تو لمبا سفر ہے. لیکن ہم جو شہروں میں رہ رہے ہیں, جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہ رہے ہیں, آگے بڑھ کے اس میں حصہ ڈالیں اور آرگنائز ایفرٹ کی جائے. گورنمنٹ اس میں ہمارے ساتھ کھڑی ہو, ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. یاسمین لاری صاحبہ فائنل سجیشن آپ کا بھی. جی یاسمین لاری صاحبہ فائنل کامنٹ بھی آپ کے. جی یاسمین لاری صاحبہ, غریتا اگر جی یاسمین لاری صاحبہ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ سے وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. علی ممتاز ہو چکے ہیں یاسمین لاری صاحبہ. طارق محمود صاحب, مایا خان صاحبہ, اوور ٹو یو. علی ممتاز صاحب لاسٹ کامنٹ جی, پھر مایا کنکلوڈ کریں گے ٹرانسمیشن. لاسٹ کمنٹ میرا یا علی ممتاز صاحب کا؟ جو بھی آپ دونوں آپس میں ٹاس کر کے فیصلہ کر لیں. جی غریدہ. نہیں کیونکہ کراچی سے آواز تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی, سوری اباؤٹ. علی بھائی آپ سن پا رہے ہیں تو آپ بول دیجیے. لاسٹ کمنٹ صرف یہی ہوگا کہ ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم میڈیا پرسنز ہیں, ہم میڈیا کے ذریعے آواز اٹھا سکتے ہیں. ارباب اقتدار جو ہیں, ارباب اختیار جو ہیں, جیسے ہم نے آج لیا بھی, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں عوام کے سامنے, ان سے سوالات کر سکتے ہیں, جا کے متاثرہ علاقوں میں صورتحال دکھا سکتے ہیں. علی ممتاز صاحب نے دکھائی, حافظ طاہر صاحب اپنے پروگرامز میں دکھاتے رہتے ہیں, مایا خان صاحبہ یہاں پہ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں, کچھ نہ کچھ میں بھی کوشش کرتی رہتی ہوں. لیکن ابھی بھی 2005 کے زلزلے کے مقابلے میں, 2010 کے زلزلے کے مقابلے میں, 11 اور 12 کے سیلاب, 2010 کے سیلاب اور 11 اور 12 کے سیلاب کے مقابلے میں بھی نہ تو پاکستانی قوم کے اندر سے نہ ہی عالمی امداد اتنی وار فوٹنگ پہ, اتنی ایمرجنسی فوٹنگ پہ نظر نہیں آ رہے. ابھی ایسے اقبال صاحب نے کہا کہ UN کے سیکرٹری جنرل آ رہے ہیں, کیونکہ نیوز بریک آ رہی ہے غریدہ. تمام اینکرز کا, تمام لوگوں کا بے حد شکریہ. میرے لیے اعزاز کی بات سب لوگوں کے ساتھ. لیکن اس وقت پورا پاکستان ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے. یہ وقت ابھی بہت مشکل ہے, لیکن اس وقت سے نکل جائیں گے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ. ویک اپ پاکستان کی نشریات یہاں ختم ہوتی ہے. رکھیے گا اپنا خیال. پاکستان کا پروردگار حامی و ناصر.